isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kas tamatan dagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo, anabasa mi amin dagita. Agan-anad kayo kumaakanayon papagayam. Kararagmi asapay kuma tamataginayon ti salon at titunggal maysa. Kat sapay la kuma taitol-tuloy yulat ta timang suporta kada kami tapno ad-adupay a drama ti income isagot kada kayo. Intay nga ro dandanggan dagiti agsasarono a drama. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Olivia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailinged na kumalatan iti nagan nga Olivia. 5 atawan mimetan nga agdandan na iti asawak. No adaman pagapaan wenno pagrikyaran mi nga agasawa kaasi ti apo masulbar met adagos. Isu na laeng taawan pay anak mi. Numay papan iti estado ti panagbiag saan kami met amaaw-awanan gapu ta agpada kami met nga adda trabaho na. Kas may sa ababai ti amok idi ket awanen sa pulek pay iti asawak. Ngamin malaksid anataer, nasingpet, nagaget, nalailo ken napakumbaba a tao. Agingga adimteng ti maysa a pasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agalas jas mat gaya man itirabi Ano? Nagbit nga pa ti oras. Kat no alas 8 langit ay. Ay, dako namon. Apay, di mo pa'y nalpaster aramidam a report mo aya. Nalpasin, isave ko lang eh. Agawa am nga rod ata maturog tan kani. Masapat tapay manen inton bigat. Uy, Ay, makaturturog ako na talaga lakay. uy, nalpasin. Umaya ka on. Maturog tan, Victor. Madam na mapay mata. Agay ayang tapay bakit. Anya? Ay, sika talaga, Victor. Victor. I love you so much, Olivia. I love you more, Victor. Nay, mayat sakit di taldaw mo ito, Boss Jimmy. Launay, Victor. Adan sakit di good news bossing. Talaga nga anda, Victor. Anya nga dito, boss? Masikugan ni bagat ko. Wow! Ayos Kamaw dyanan na, nakabukal kayo matlangan, bossing. Wan nga ron. Ay na, kastaon ay tiragsak ko, Victor. Ay, siyempre mata, boss. Ura sino mat nga asawa, Talaga maragsakan, namamuan na masikugan ni bakit na. Nako namon, Victor. Katitapay lang. Ipasigol ko na may sakan to karag iti alakan ninong ti anak mi kan Annalyn. Ay, katwa na. Pakaitayawak unay, no kayat nak nga alain, kas may kadwa nga ama, ti agbalin nga anak mo, Boss Jimmy. Una, hindi pa lang mat ngamin nga ibagmagakin ka, nga uray di na kun awagan iti boss. Pare, kung namlatakan niya ako. Ha? Ay, kwa,
Nakababain mo't kan ka, bossing. Ay sus, awan rumbay nga pagbayna, Victor. Pare, kung naman natangaminan kanya, tapay paiswintan, tag kumpadre, Victor. Ay, wana. No, isuti ko ng boss, di iso. Ay, sti, pare Jimmy. Bakit? Oh, apay lakay. Aday bagang? Apay, awan pa ya. Awan pa iti, anya, Victor. Saan ka kadipay nga aginaw? Bakit? Kunaklakit din anya ti damdamagam nga awan pa'y. Magagaranak ngamin una yun na maddaan iti anak. Awan pa'y mat nga rod, Victor. Ay, kat padasan tamanan bakit? Anya? Wana, iti kasta, makabukal tamatan. Tane, siyaklangan ti awan pa junior na di opisina. Isong ipadas tamanan bakit? Bareng makachamba tamatan. Kumusta, pare Victor? Talaga nga awan pa'y? Awan pa nga rod, pare. Ay sos. Abangan, no, ti mo man ngamin amo ti dumiskarte, pare. Ha? Ne, anya ti kayat na asawan, pare Jimmy? No umuli ka kano, banda ti kanigid. Sa kanto maten bumabay ti banda ti kanawan. Anya? Sika talaga, pare. Ikaraw mo man ti kalukwan ako na akon. Saan man, pare? Puno ti ibagbagak. Kastang amil ti naramil kukit. Naira na lang mat siguro, pare. Apay, di ka mamatay. Ha? Mamati ka ngamin, tapno may salakan ka, pare. Anya? Puro kamat kalukwan, pare. Paguray ka, pare. Apay, pare. 5 taon yun ngagpaiso. Apay ngaging gaita. Kaya't di kay matla makabukilan. Dahil tangarod kat, pare. Amangan mat, no. Ay, saan nakalupas, pare? Ha? Dahil tati pasigurado ken ka. Kat di ka nga dagungat, pare. Sana kagungunget, ibagbagak lang mat. Sige, tadapay kaya maramidag. Panawan ka nito eh. Mabit lang, pare Victor. Pare! At ako may bagak, bakit? Anya day ta, Victor. Anya nga tanong, mangampun ta pa lang iti ubing, kabayatan nga awan pa anak ta. Ha? Mayat kanukat ti mangampun, tapno mapaamaman. Kasanumot day ta. Mapaamaman akon ko ng Victor. Kasla ba pasarunuan ti ampunan ta? Maguyod, wano mapadaras ti panagsikog mo, bakit? Ang Victor. Ala ka din umanugot kan. Iti kasta, adan tumatan ubing nga awiran ta. Naimbaglang mataliw liwata tapno damat makuna nga agas ti bambanog no kas niya nga gapura iti trabaho. Bayam ta panunutag pa'y anaimbag ti may papan iti day ta abanag, Victor. No siyakla amay sa, awan mo't makitak aparikot iti imbaga ti asawam, amangampun kayo payla ang Olivia. Mama. Adamot kit di punto di asawam. Adamot laang dagiti kakabagyan tayo, anangaramid iti kasta. Adda dagiti na addaan iti anak. Adamot dagiti saan. Kat, kasanungay no maibilang kami kadagiti agampon asaan mat amaaddaan iti anak, Mama. Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Ti panunutem ket jay positibo laeng. Iti kasta saan kang agdwa-dwa. Mangampun kayo kit din nga agpaiso. Iti kasta adamot ten ibilang yung anak yo. Tani, mapmapanan ti tawen iha. Aklunak nga dadagiti gundaway akas lakayat kumatan ang mangampun kami, Mama. Iso na lang ang tanudad tuma. Talaga nga agdwa-dwa ti panunot ko. Kas iti nakunakon iha, awan matparikot iti dayta. May mayat kiti tapno addan tumet ten kadkadwayo dito'y balayo. No bilang ta mangampun ta, sa dino nga iti pangalaan ta iti ubing.
Ken asino ti akin anak. Adda kano kaanakan ti asawa ni Auntie Brenda ang nagsiko ka balasang. Dantani kano nagpasngay kat. No kayat mo, di dayjayan ti ampunan ta, bakit? Asino a Brenda ti dakdakamatam, Victor? Ni Auntie Brenda nga ya kasinsin ni nanang. Diyan nga ya, ada video kay Barnay di ili. Apay, di mo malagip. Jay nanang ni Vanji? Wen, bakit? Isong agpaiso. Mismo akaanakan karon ni Uncle Arnolfo nga asawa ni Auntie Brenda ti ibagbagak ang masikog. Kasta? Wen, kasano? Umanugot ka din iti ibagbagak ang mga punta pailaan. Sige, Victor. Agpaiso? Wen, barang agkuriti ko nam apaamam. Kat maadaan tantumat lang iti bukod ta nga anak. Wen kat agyaman ako na bakit? Agyaman ak tayo manugot kamot lang ang mga punta. Ay na, nagwapo matanday ito'y amaladaga, anak ko. Nakaluklukmag. Iso ka din day ito'y ti ampun niyo. Correction, Mama. Anak mi kin ni Victor ni Clarence. Saan mi nga ampon? Ayun, anya. Pasensya kan iha. Maragsakan nak lang amin. Iso ajak matan nalapdan tingiwat ko. Okay lang, Mama. Ang husto mat siguron tinaminsan apan nakailawan nyo. Ha? Saan nyo mat siguron nga ulitin pa iti panangibagayo nga ampon milaang ni Clarence. Saan ka di? Saanan ang maulit iha? Promise. Agyaman nak, Mama. Awan anyaman na. Kat, naasikasuyo ka din ti pan nakairehistro na. Wan, Mama. Nalpasan. Da kaming ti legal adadakkel na. Dayta tinakalanad iti birth certificate na. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. Sapay la kumata dumakkel anasingpet kan natulnog nga ubing ni Clarence. Anya nga to, nag-resign ka niti trabaho. Anya? Iti anya ko mangay aga po pag-resignan nak, Victor. Wala, tapno may pamaysam ti mangaywan iti anak ta. Ha? Siyaklangan kang trabaho. Sana balik, tadakkel mo ti sweldo. Kan may sa, adamot ang ornong ta. Panagkunakat umdas mo tunadya pang rugyan ta. Ang sayang matitrabaho, Victor. Adda akong dita, Olivia. Ang napatpatig ka diti trabaho, ngam ti anak ta. Victor? Saan ka matkit di apilpilitin? Suggestion ko lang matkat di. No, manugot ka. Noong ngay mga latalaangan iti mga awirkin ni Clarence lakay. Mabalin mo ta. Ang namabalbalin. Diyak kumakayat sa bali at tao ti mang padakkel iti anak ta. Ha? May mayat mo talang no data amis mo ti mga awirkin ko na. Iti kasta, mariknata at talaga adata tinagapon na. Kastan tumat ti ubing ka data. Sige, tapanunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag lakay. Sige, bakit? Okay mo't lang git di kanyak, no bilang tadi mo kayat ti ag-resign. Amok mat no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa maawatan ka. Agyaman nak, Victor. Awanan yaman na. Agbirok tan tulat tangarudan iti mapagtal ka na mga awir iti anak ta. No bilang ta talaga di mo kayat ti ag-resign. Talaga ang nagbiit ti panaglabas ti aldaw, anak ko. Kasla kaano la ang ididimtang ni Clarence iti biyag yung agasawa. Ita, 20 taon na. Wan nga rod, Mama. Saan lang ang adayta? Maibalikas na pa yan ti Mama kan Papa. Aya, mayat ang arot. Nadlaw ko ti kinaragsak yung agasawa. Manipod dimtang ni Clarence. Aywan, Mama. Nalaos at talaga tiragsak mi nga agasawa. Nang ro na kanyak. Panagriknak kat ison ti sungbat dagiti kararag ko. Nariknak at talaga amay sa akon nga inagapukin ni Clarence, Mama. Ay katuna, talaga akastan. Ngamin, si kamot nga ro ti mga awir.
Sikat ti mangay aywan. Iso a talaga amariknam asikan ti inana. Wan, mama. Talaga ngamin nga impaay ko amin nga oras ko ken ko na. Wan nga rod, tauray la nag-resign ka pa yan iti trabaho. Wan, mama. Inaramid ko talaga dayta. Tapno maipamaysak nga aywanan ni Clarence. Husto matkit di Tapno ad dapay amaya si dagtirik nayo adwa. Naku na yun, mama. Ni Clarence tinangtad itilawag ken ragsak dito'y balay. Iso ti may sa arason, no apay anaragsak kami nga agasawa. Anya nga iti plano yu iti umadanin akasangay ni Clarence, iha. Agpaskan tayo, mama. Ay katun Uray da kamin kinipapayo ti mangala iti may sa alitsyon, baboy. Agpaiso, mama. Wen, kunak lang arudan. Ay na, agyamanak, mama. Sigurado ang maragsakan ni Victor no maamuan na da ito eh. Awan anyaman da, iha. Amumat kada kamin kinipapam. Itad mi amin basta para iti pagsayaatan ti kakaisunang apo kumi. Kasano bakit? Nakasagana ka di aminen ang itirumba nga may sagana para iti kasangay ni Clarence inton bigat? Panagkunakit na isagana mat amin ng lakay. Ang amtap na sigurado, nasaysaya at siguro no ma-check amin. Iti kasta, makita no at dapay kurang. O sige, siya kung ti mga check bakit? Tapno amok ti magatang no bilang lang. O sige, si kangarod ti makaam mo, Victor. Nakiti nga yung umay ag-decorate. Anya nga oras da nga umay inton bigat? Ayun gayam, sukunam to kano idain ton bigat iti alas 2. Saan kano ngamin nga umanay iti tricycle dagiti awitan da dekorasyon? Ariglado bakit? Siya kung ti makamo amapan mangsukon kada kwada inton bigat. Adayta, naisagana kong ti pagbado ti anak mi inton bigat. Sigurado abagay na daytoy. Daytoy mo ti pagsapatos na. Napintas dayto ang sapatos. Branded pa eh. Cellphone mo't ni Victor tinagoni. Ay sus, talaga ako mabawon di asawa. Nalipatan naman ang ti cellphone na. Kita man no asino tinagchat. Amangan mo't no importante. Asino to'y nagchat? Kumustan ti anak ta? Ha? Addaman ang chat na. Kasangay na gayam inton bigat. Pakiagkam kan pakiarakop muntulat takuman para kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan da ito'y. Asino da ito'y ang babae? Pang-asim ta ibagam ti pudno, Victor. Asino ti babae ang nagchat kan ka? Asino? Pudno ka di nga anak yun ni Clarence? Olivia? Anak mo ni Clarence, iti sabali ang babae. Kasta ka di, ha? Agkalama ka kumalang pangasim. Sumbatam dagiti sa lutsod ko, Victor. Asino na ijay ang babae? At ka di relasyon yun. Kaano pa yan uklukon na? Kaano pa ibagam tipod na, Victor. Ibagam pangasim. Pagkawanan na ko, Olivia. Tangay pilitin lakmat ang mga bagay ti kinapudno. Sige. Ibagak nga rodan. Aklonak ka nagulbudak. Wan. Anak ko ni Clarence iti sapali a babae. Anya? Nailaw anak iti may sa babae. Kabayatan ti panakaidistinok idi kagayan. Istrikto ka nung nagiti dadakkan ni Jonalyn. Isungay din nagsikog. Kinuntak na kadagos.
Nagpakpakaasi akmat idi ka ni Auntie Brenda. Apagparangan na akaanakan ni Uncle Arnulfo ni Jonalyn. Di damo, di na kayat. Ngam inaramid ko amin na kabaalak. Inkarik nga ikakitidak kalagatan. Aging nga ngay manugot mo't lang. Ang mamati ka kumakanyak. Nabayagan nga awan kami ka ni Jonalyn. Adan iti abroad. Kat nagtulag kami adinan pakibiyangan ti ubing. Nagsakit, Victor. Awan umasping iti kinasakit na daytay nginaramid mo. Nagsakit. Madudong unay ti pusok iti daytay anamog. Nagsakit, Victor. Sorry, bakit? Sorry talaga. Sapay lang kumata mapakawan na, Olivia. Miss F, Jack amo, no kasanok asangwan ti asawa, kalpasanday di apasamak. Panagriknak kat namin pinsan anapukaw ti manu atawan a panagden nami. Dandani inaldawak nga agsangit. Damdamagak ti bagik no anya tinagkurangak taapay anaaramid ti asawak ti manglipot kan agulbod kanyak. Aging gaita saan kami pay nga okay ka ni Victor. Tunggal makitkitak ti ubing malagip ko ti panangloko ti asawak kanyak. Jack amo no kasanok asangwan ti kinapudno at ti ubing nga imbilang ko apudpudno nga anak kat anak gayam ti asawak iti sabali a babae. Amok nga awan basol ti ubing, iso a pinilik latta ti nagbalin a nasayaat nga ina ka ni Clarence nga uray marikriknak ti sakit kandagansen dito'y barukong ko. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Husto ka, awan basol ti ubing, awan ti ammuna iti basol nga inaramid ti amana. Iso adi mo nga rod iraman iti guram iti asawam. Maawatan ka pagayam ko, maawatak ti riknam. Uray asino mataan no kasta ti inaramid ti asawa na talaga ang masaktan. Bayam paylaeng nga agimbag ti sugat di tapusom. Ikamang mo iti Diyos ti amin adagansen di tabarukong mo. Kumararag ka ket dawatam ti pannarabay na. Patsak adumdang tumatlaang ti panawan amamin pinsan amalipatan ken mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tin ta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapo kanipagayam tayo nga arman. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga arman. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoin nakibinglay to'y padas ko apatsak ang makaibati iti adal ken mangted inspirasyon nang runa kadag iti padak akas lamaibibusan iti arak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nagbanglumot kang tilot-lutom, Arman. Siyempre, nang. Inggisak namin iti bawang kanlaya, iso at talaga nabanglo. Anya ngay day talot-luto, manak ko.
Dinardaraan na nang. Naimbagla nga pulutanon mi inton madamdama. No kasta, aginom kayo manan. Katwa na. Nalpas nga ron ti biyahin, di ag-happy-happy kami may. Unang minalom kayo matan nga agin inom iti arak. Apay, di ka maasyan di tabakim. Saan mat nga idaw-dawat? Ngam kasanon no ag sakit ka gapo iti kanayon a panaginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tag-sermon. Kasano kat dayta mo't inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no naggagitak mo't ngagtrabaho? Unay kay lakid din aya. Ay, jakamukan ka, Arman. No addan to dakas ang mapasamakan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangkan mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, Tarupam. Ha? Ne, apay manan na ya. Anya manan ti basol ko ken ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo idi rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya. Agingkat kaano ti kasta nga ugalim Arman? Di ka din agungat, Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang ba't na mabartak? Anya asag paminsan mat nga sasawang? Kat no dandan ni minalam kayo kanumat nga gininom. Ay na, fake news din nakadaron kan ka, honey, my love. Sana po do amin alam kami nga aginom. Sag paminsan lang mo't promise. Ay sus, nabayagan ngam amuka manipod ulo agingkat dapan, Arman. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patsyam, honey. Asawa mat. Hoy, Arman, dinak man awag-awagan iti asawa, tas antapay mat nga agasawa? Ha? Ulitak saan tapay nga agasawa, tas antapay mat ang nagkasar? Pudno, isuntumot lang titurong na, sana ya. Depende Ha? No di mo idyan ti kasta nga ugalim, jaklaan mon, Arman. Agbalbaliwag to, inton agawid ka manan, honey. Promise. Manang Christy, buludak man di may salugan mo. Tayso ti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya asumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asabadaw? Uwan manang. Aguray ka. Addan samot gayam arkila jay Fortuner inton Sabadaw. Apay no jay tulatan van ti usaram. Nagdakkel mo't unay no jay van ti usarak manang. Angam na iso lang ti bakante. Mabalin latamot Sige. Umay kan tulatan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang, agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton Biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahem. Uwan manang. Yahoo! Juane! I'm home! Ay na, nabartok ka manan, Arman. Slight lang mo, honey. Jak kayat lakit diti makikaida iti agat arat. Iso adito yung kasalas ang maturog. Ano niya? Hanggang Saan ka Jenny. siguro atulang tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman? Okay. Dito yung nga rin sala sa maturog no isut ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asaan da ka nakasangong iminuma, pare Arman. Mga ron pare. Kasano kat ma-outside ako lambuak mat ngamin. Kasi kapilitan nga insardan ko pa lang ti uminom hindi nagawid ni Jenny. Ngam ita ta nagsublin ija abron. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Katuwa na pare. Isong aginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Launa ya pare. Isong aginom tamanan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta, pare Arman. Launa ya pare. Isong aginom tagitin tapno makaduta.
Ito yan ti order mo, Abir, Arman. Agyaman na, Clary. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mo ta. Oh, ito ti baso. Thank you. Cheers. Cheers. Ano ka din nobyo? Idi ngam na ita, awan. Si Kangay, ada ka din nobyang? Kinapuno na. Kabray-break nila. Anya? Naitatagpaiso. Awan ka nung amin masakbayan na iti kaskanyak nga artek. Iso ka diti makagapon no apay nga agin inom ka manan ita. Lakas ta na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ha. Hanggang sabali gayam no masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Hanggang saan gayam? Ngamin ay ayatek unay-unay ni Jenny. Kasla jak kabaalan na mapukaw iti biyag ko. Jak kabaalan, lani. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaang no apay asininaan na ka ni Jenny, Arman. No dimngag ka kumaid ikanyak. Di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Asinumot nga iti saan ama umay ti kastang ugalim. Nasing putak mo na. Nagagitak mo. Natayarak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga na lang. Basol mo nga rod, taartek kamot. Oo, di ko na yung kiti, adan sa bali alalaki, ti biyag na. Saan nga umanay rason, ti kinartek ko, tapno sinaanak. Sige man nga rod. Apay ti ko na na, jak kabalan ti panangisina na kanyak. Salbagkit di na dya papay. Apay iso na lang ay ti babay di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo, tayong kamaturog ang nanak ko. Kasta unay abartag mo. Iso adi mo man amon tilablabidom. Asino nga'y di babae nga'y nyawid ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manan? Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-tenggen na. Ay na, bayan nyo latan, taaramiden na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan, tinasaya at kansaan para itibagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di ngamawan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to, apaman asumangpot ni Arman, nanang. Arman, huy Arman. Agriin ka ditan malaman. Ay, anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Kasta ya. Jak na alarm ko Nagalarm itay. Ngam idadap ko tanaimas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa'y. Sakbay amapan ka agbiyahe. Apag guston tumot apong modot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganam kumamot nun ati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman titwalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan ijay kusina, taidasar konti ka nam. Bilibak mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat maasawan? Sakbay kini Jenny. At dapay doon nga imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua atawan mi matanag din na. Ni mat alma ti may kadua. Ang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan mi anak din na. Kat, ningay Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi matanagayan ayat. Kat, idim break na ka ni Jenny. At dadagos ka sugat na. Ha? Wala. Talaga kasta tibiyag pare. Anyangay nga ron kat dinakmutan kayat ni Jenny. Isong imbirok kon ay iti babae amang ayat kanyak. Ngam ti saludsod. Ay ayatam ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay ako. Agsyat takit di pare.
Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan ta. Karga akong ti basom, tag-cheers ta. Oh. Ay, kantuwa na pare. Dahil talaga yan. Oh, atoy. Cheers, pare. Cheers. Agpudno ka man kanyak, Arman? Oh. Anya kumangit, ipudnokin ka lang eh. Ay, ayatam ka di pa ilaang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Nay, pag kunaam kumamot nga yakas ta. Kanayon moment nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagan pa'y lang ni Jenny. Nang imbaga ngamin kan kaaya, apakibiyangam ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan na tila makitkitam. Nawatam. Nanang. Nay, apa yon la ni balasang ko. Agdardaras ka mat. Ni Arman, nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka no. Anya tinapasamak kini Arman lanay. Na-stroke ka no kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi, nanang. Anya, kasanun ti kasasaad na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkat, nanang. Imay ko lang ang imbag atap no amuyumat. Kahit mapan ka kadidya ospital. Kapilitan, ananang. Mabit lang nga ro, taayabak ni tatang yaw, tagigiddan tayon amapan ija ospital, balasang ka. Nukunak mat ngamin nga isardeng mo ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mat ti ulom. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Nga ron. Kunak no, nga ron no. Matay ako. Ado reseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang adayta? Masapol mo pa ikanot ti ag therapy. Tapno agsubli ti sigot ti pigsakan panagsaom. Ay, gas, tos man, nagasta. Kapilitan No di mga kakumaidi kanyak. Di saan kumamat anapasamak kan ka itati kastoy. Di nakon, sermonan basol ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kan. Kat sapay la kumata maitid mo ti husto asumbat dagiti saludsod ko, Arman. Ne, anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam kadipay lang ni Jenny. At dayta ka manan akunak. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Uwan, ngam kadagiti makitkitak. Saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang. Kang runaan iti amin. Sa anak arobot. Tao ak, Arman. Kat adamot riknak amasaktan. Manipod nagdanata. Jak pulos nagkurang anang asikasukan ka. Ha? Agdwa atawan tamatan ngagdandan na. Pinagserbian ka, Arman. Amom day ka. Impay ko amin akabaelak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartak. Ngam inan-anusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka mat abinaybayan? Siyakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Kat siyakti nang ipa-check up. Kan mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Tiyak mat isidir dagitaan aramidak. Ngam kasladya kun maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Kan kasla dinak makitkita. Ha? Anya ti kayat maasawan? Manipod nagdanata. Jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawid akpay laang iti lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anyang Peter aramidam. Talaga nga agawid ako, Arman. Kahit anya ngay ita, Arman, pinanawan na kan nila ni. Wan nga rod, nanang.
Basol mo ah. Dahito yun ti bagbagak pailaang idikan ka. No dimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot na napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris na nang. Itapa itanaladawan ti amin. Baring nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapo iti kastang aramid mo. Binasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anyangay nga tati kasayaatan nga raminak. Tapno subyan nak nila ni nanang. Ay, jakamukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga sumpatan ti awag ko. Agaraman nagiti chat kan text ko kenkwana. Ay katawanan Talaga nagpatinggamot siguro ti anos na kan ka. Gunggo naman. Day tati maal-ala ti kasken ka anatangken ti ulo na. Dua abulan meten tinapalabas manipod pimanaw ni Lani nga magingga ita saan pay anagsubli. Di na matpulos sungbatan dagiti text kan awag ko kenkwana. Nga makitkitak ti post na iti Facebook akadwa na ti pamilya na ije lugar da. Madama nga agrek-recoverak pailaang gapu iti pan nakaistroke ko. Inidyak matan ti arak, ket planok ti mapan agpasyar ije lugar dalani, apaman nga agimbagak iti husto. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Arman. Ken ka pagayam, Arman. Maminsan pay, napanaknakan manen at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. No apay matngamin, as hatayon to agnakam wenno makaamiris, no adandakas a mapasamak kada tayo. Alakat agpaimbag ka pagayam, Arman. No may papanmet iti kunam a planom, ay kat awan kas iti ipadas mo. Anya nga iti ammo tayo. Amangan met no or-orayan laang nila ni amapanaknakam at talaga anagbalbaliukan. Kang ronaan iti amin, ipaay mumatan kenkwana tipudpud no apanangipatag, panangilala ken panagayat asap-sapulan na. Alakastan pagayam, Arman, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Adona. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan to'y surat ko, kablaawan kayo payman iti naimbag nga oras. Kastameten kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama dito YouTube. Tinak ibingla ita kat may papan iti madama amapaspasamak iti biyag ko, nga adda pa kainaigan na itinagan ni ayat. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ngay mat ti trabaho? Doon na anak ka? Ay, makabanog nga rod tatang. Nagado ti ipapaaramid ni Boss Jerome. Sapay dandan inaldaw nga agpamiting. No kasta, isaw, ti pagsarsaritaan nyo itay ka ni Trixie, agayem mo. Wan tatang, masakit ka no ngamin ni Sir Alejandro. Iso at ti anak na itan ti mangimaton iti kompanyada. Wan ata talaga akasta ti patakaran ng iti babak nang nga akin kuko ka ng iti dadakkel a kumpanya. No saan da nakabaalan nga asikaswan ti negosyo da, ipasublat dan ka ng iti anak da. Wan nga rod tatang, kasta tinapasamak iti kumpanya pagtrab-trabahuan mi kini Trixie. Kahit nasingput-mut lang ka na iti kabarbaro amosyo. Nasingput-mut kit di, iso na lang ta medyo stricto. Nakasirseryoso a tao. Awan iisaman na, kanayon anak kami rugrug. Aya,
Ay, ket isemam ngamin anak, tapno umisemay. Anya? Ni tatang man. Amangan no panunutan na paikit di ngagpatpacharmingakan ko na nus isamakit din ng awan mat gap-gapuna. Saan mat siguro anak ko? Isemam laeng tapno umisemay kasjay. Ay nasaanan tatang. Talaga siguro akas jay dagiti babak nang. Seryoso da iti biyag. Nang runa no maipapan iti trabaho. Oh, Donna. Kunak man no imbaon na ka ni Boss EJ site? Wan, ngam in-cancel na. Ipapa-arrange naman yung dagiti schedules kan meetings na. Iso ka no ti i-report ko ita. Ay, agpada tangarot Timat coordination kadagiti suppliers kan clients ti ipapaasikaso na kanya. Iso kanumat ti iaramidak iti report. Ay, talaga saan ang mauawatan ti ugali day taubos tayo. Ay na, naku namon, Donna. Moody. Isupay Talaga akasta ka no ngamin, dagiti nalakayan abaro. Anya? Kasanumat ngamin asaan ang malakayan abaro, kat kastamat ti ugali na. Nakaserseryoso. Dandan ni saanan ang may drawing ti rupa na. Gapo iti kami misuot na. Anya? Sika talaga, Trixie. Ingaraw mo man ako napon. Pudnumat. Naimbagla ang ngarud taadamat itsura na. Tanuawan laang. Ay, Jack Amon, friend. Uy, agtalakan. Ang mga ano adapay makangagkan ka kat ipulong da ka kini boss. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Naka-ready amin ng dagiti schedules tayo itaalawa, sir. Okay, good. Awan ka dito na-conflict nga schedules? Awan matkit di, sir. Naka-schedule amin iti husto nga oras. Nakasurat amin nun iti report ko, sir. At yun, Okay. Sika ngay mo, Trixie. Nalpas ka din ti report nga ipapaaramid ko kan ka? When sir, adda dagiti correspondence ang masapol nga i-review tayo ita. Okay. Isupay lang nga ron ti i-discuss tayo ita. Rugyamon nga ibasa ti may papan ka dagiti correspondence. Tapno da malpas tayo. Tane, mapanan ti oras. Hello, sir. Good morning. Hello, Donna. Good morning. Anya nga oras ka sumra kay opisina? Agrobrubuata kun, sir. Apay ka di? Kayat kong agsarak ta, sakbaya sumra kay opisina. Ha? Kayat ko asawan, ag-meeting tapay sakan to sumrek. Okay. Sige, sir. Okay. Isend ko ken ka ti address ti lugar a pag-meetingan ta. Okay, sir. Sige, tagrubatak matan. Agkita tanto ijayan, Donna. Bye. Sige, sir. Bye. Nag-order ako ni ti kananta. Ngam no dapay kayat mga orderan. Ibagam lang iti waiter. Oh, adto iti menu. Ag-order ka pa sa tanturog yan tag-meeting. Saanan, sir? Okay akon kadagit in-order yun. Sigurado ka? Wan, sir. Okay. Kasano nga ron? Anta ka din update may papan ka dagiti pending a permits kan documentation? Wan, sir. Adda do a permit ang masapol a pirmaan nyo. Mabalin ko mat nga isagana dagi jay kalpasan ti meeting tayo. Itikas na, malpasan. Okay. Wan gayam, sigurado ang may pasam amin a report inton o may alawas. May papaniti monthly coordination meeting tayo. Noted, sir. Madamamat kit din nga aramidak ti report ko. Nagiti ngay materyales. Awan ka di pa, nagiti ag-deliver? Inton Miyerkules ti pa nang i-deliver da kadagiti materyales, sir. Na i-coordinate ko matkit din kadagiti trabahador ijaysay. Nasayat mo't nga rin kasta. Agyaman na kiti update, Donna. Ibaga madagos na dagbaliw ka dagiti schedules kan meeting ko, wan? Wan, sir. Okay. Ne, at dahil tagayan man ti makan. Mangan tapay sakan to sumrek iti opisina. Rabiin nga maawan pa'y lang mo't jay anak ta, bakit? Wan nga raw lakay. Urayan tabiitan Amangan no paawi danday jay.
Awagam man kitgay. Amangan mo't nadamanan meeting da. Iso nga aginggay takat awan pailaang. Nalabit akasta lakay. Awagam mon iti kasta. Maamuan ta, no urayan ta, wano umunatan amangan. Tanay, rabi imot ta. Mabisin kan aya. Saan pa'y matkit di Ang awagam latan, tapno amuta, no sadinon, ti ayan na. No paawid nga tanwan, no anya. Sige, mabiit laang nga raw. Taalaak ti cellphone ko ijay salas, lakay. Anya mo din. Adala mo ti Rabi. Ngam talaga adyak pa'y laang maala ti turog ko. Ay, anya mo din. Apay ngay adyak mo din maiwak si iti panunot ko ni Sir Jero. Ay, tunggal ag kidam. Kasla iso ti makitkita. Ano kasanumot ngamin? Kat pamiting pamiting. Sapay dudwa kami. Ay, anyamot din ti kastoy. Tila mapampanunot ko. Ay, naku, Donna. Huwag kang assuming. Iti kaano man, saan na kanto ang magustuhan ti boss mo, anya? Ay, kinasayaan. Pilitat ti maturog. Alaag man kit di ti headset ko. Tagdengagak iti kankanta. Una saan, agdengagak iti drama. Tapno mayaw awan kumandag itinagado a pampanunutak. Ay, Donna aya. Sa dino ti papanam, Donna. Kasla agdardaras ka mat. Trixie, imawag ni Boss Jerome. Ag-meeting kami kanumanan. Manan? Friend. Kanayon matan ti panag-meeting you, friend. Iso pa'y Isumot lang nga iso ti pagmitmitingan mi. Amangan mat, no saan laangan a meeting dayta, friend. Anya ti kayat mo sa one friend. Amangan mat, no i-date na kan, pero dinadaan laang sa meeting. Anya? Sika talaga, Trixie. Tila man malablabid mo. Anya nga ti among friend. Amangan no pudnumat ti atap ko. Ay sus, malabo friend. Pag kunaam kumamat ngay, malabo friend. Agbagay kayong tupay. Anya? Ay, panawan ka man laangan, Trixie. Amangan no sa bali pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Masapa ka arumwar ita tadamiting ta, Donna. Ha? Masapa ka arumwar tadamiting ta ita, kunak. Ay, sir. Apin no dito'y tayon opisina yung ag-meeting. Isumalaang nga adda tayon dito eh. Saan? Diyak kayat dito eh. Kayat ko arumwar ta. Anya? Rumwar ta ijay tang ag-meeting. Nawatan? Siyak ka di laang, sir. Wan. Apin ngay asyak laang, sir. Apay asaan akaraman dagiti katrabaho. One-on-one da dya meeting. Iso ada talang. Sa balid ang tumat nga aldaw. Okay. Iti sigud ka di apagmitmitingan ka, sir? Saan? Iti sa bali mo't alugar ti kayat ko apagmitingan ta. Anya? Sumabay kan kanya. Aglugan ka ni ti kotsek ta medyo adayo da dya alugar. Di kagdanag, tawan dakas nga ramidakan ka. Mapantalangin dyan nga ag-meeting. Sige, sir. Da kayo nga rin ti makaamo. Mas daaw ako na talaga kini Boss Jerome, friend. Mas daaw ka iti anya, friend. Iti kanayon na apanangawis ken ka nga ag-meeting i Jerwar. Amom ka di? Ada kayo kini Boss Jerome ti pagsasaritaan dagiti kaopisinaan tayo? Tunggal kas di arumrumwar ka? Anya? Dayta ti pudno, friend. Iso nga agpudno ka man kanya? Agar-aram ka din ni Boss Jerome kan ka? Anya? Saan, friend? Sigurado ka? One friend, sigurado, 100%. Ay, talaga asaan ang mauawatan ti ugali dayta a Boss Jerome? Kat no dandan ni inal daw na ka nga irwar. Kanayon kayo amapanmangan iti agduduma a restaurant. No panunutom ana imbag, kasla i-date na kan.
Aklunak ano maminsan, kastamot kang ti mapampanunot ko. Iso na lang ta talaga ang maipapanlaang mat iti trabaho ti pagsarsaritaan mi. Nukas di arumwar kami. Ay, iba din talaga ang boss natin, friend. Pakipot. Ah? Panagkunak kat kursunada na ka ni Boss Jerome, friend. Mabain laang siguro ang mangibagakan ka. Managbabain ka nung amin, isong aging gaita kat awan payla ang asawa na. Ah? Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti atap ko, friend. Iso ano siyak ti sika, sikan amis mo ti mangipakita iti motibo ken kwa na. Anya? Makaiso, makidya anak talakay. Tapay mat, bakit? Damdamagan nakit den no kasano ka kano anagaram idi kanyak. Ha? Tapay kanungay mo, tanadamag na dayta. Panagrik na kano nga men kat ide-ide tibus na. Pagkunaan na ngay mo, akasta. Kanayon kano nga awisan tibus na arumwar. Iso na laang tanukas ti arumrumwar da, puro mat kano trabaho ti saritaan da. Kastaya. Wen, ngampasaray matiliwan kano ti anak ta nakakitakin kwa na tibus na. Panagkunam binitaw. Adda nga taagpay so posibilidad na amabain laang nga agaram tibus ni Donakin kwa na. Mabalin siguro akasta, bakit? Ang palagi pamtaw jay anak ta. Nariga ti mangnamnama. Baknang a pamilya ti boss na. Ang mga notice-testingan lang matday ja Jerome ti anak ta. Sabagay, husto ka lakay. Kasla imposible mat nga agpaiso nga aggusto ti kaska ni Jerome iti anak ta. Awan matkit de ti pilpilyan ni Ayat. No talaga nga isuda tinaituding para iti tunggal maysa, ay kat nasayaat Angam kastay na ko na kaon. Palagi pam jay anak ta. Ibagam ta paliiwan na tibos na. Tanay, narig at ti mailawlawan. Agyamanak manan iti panang itulod mo kanyak, Sir Jerome. Awanan yaman na, Dona. Sino nga tinakatugaw iti balkon ti balayo? Ninanang ko dayjay, sir. Ubing pa'y gayam ti inam. Amom, nagasat ka. Ngamin, aging gayta kat adapay lang ni nanang mo. Sana kas kanya kanyak pulos nakaden na ti inak. Natay ka nung amin idimpas nga inak. Kastagayam, sir. Owen, nakita na tansamot na ni nanang mo. Ay, huwag nga agpaiso, sir. Ang mga no kaya ti dumanon di tabalay, tayam amo kayo kadanan ang kantatang ko. Ay, katwan Dahil talaga yan. Sige, dumagasak pa nga ron. Sana bali tawan mo't tin papanak. Nanang, tatang, iso ni Sir Jerome. Iso ti istorya at kada kayo akabarbaro ang boss ko. Bugbog tong nga anak ni Sir Alejandro. Iso itanti mangimatmaton iti kumpanyada. Sir Jerome, iso matdanan ang kantatang ko. Hello, tata, nana. Naimbag nga orasyo. Kastamot ken ka, sir. Naimbag man na nakapasyar ka mo dito'y nano mo apagtaungan may, sir. Wen nga raw. Ay na, pasensya amon ato'y balay may. Basit laang akalkalapaw. May nakamin intulod, tatang, nanang. Apag gusto mo't nga adda iti balkon ni nanang. Iso ako nakadumagas pa'y ni Sir Jerome. Kastagayam. Uwan, tata. Ay kat agkapi ka pa'y asar. Wen mo't nga agpaiso, sir. Kwa, saanan? Inton maminsan laangan. Agpakada akmat lang adagos. Adda pa'y gayang papanak. Kasta ka day, sir. Wana na. Katagyaman na kiti panang pasangbayo kanyak di pagdaangan nyo. Awan anyaman na, sir. Sige. Patuloy ko na, tata. Dona. Sige, sir. Sikati makaamaw. Patuloy akong Dona. Agsarita tanto langan ni opisina. Sige, sir.
Kat agyaman akmanan iti panang itulod yo kanyak. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, sir. Agyamanak, Donna. Iti anya, Boss Jerome? Iti kanayo ng parangkad kaduam kanyak. Iti di mo pa ng papaay kanyak, tunggal awisin ka arumwar. Agyamanak, tada ka amangan anos kan mga awat kanyak. Agyamanak, tada ka dumdumngag kadagiti is-istoryaan kan ibagbagak. Dayjay? Awan anyaman na, sir. Sorry ngam sapay la ko ma. Tadi mo ikan iti sabali akay papananti kanayon nga irorwarta. Sir Jerome. Sapay la ko ma tadi mo panunutan nga ide-date ka. Kinapudno na. Kayat ko lang amin ang matutukan ti kumpanya. Isu akanayon ti panagmeeting ta. Kayat ko apulido kan plansyado ti panakaasikaso ti kumpanya. Diyak ngamin kayat ababalawan na to ti amak. No bilang tagka problema ti negosyo mi. Sir. Isu adakkel unay a panagyaman ko. Tadda ka akanayon iti sibay ko amang tultulong kanyak. Nang runa karagitinaskan am asikaso. Ket kas na ko nakitayan, saan adate ti kanayon nga irurwartado na. Trabaho lang ti makagapo, awanan sa balipay. Miss F, innam abulan met akas jay ti sitwasyon mi. Kanayon kami arumwar, mangan kami sa kaminto ag meeting, ngem talaga nga awan met ibagbaga na may papan kada kami. Idi imbaga na ti kasjay ajak kano panunutan nga i-date nak, kasla na ba inanak, kat kasla jak payan kayat ti sumrek iti trabaho. Ngem kanayon nga umawag, kanayon nak akulitan. Masapul kano nga ag-meeting kami, gapo ta isukat nga rod ti boss ko. Ket gapo ta napatagmet kanyak ti trabaho, sumsumre kaklata ngaging gaita. Iso na laeng takasla agayatak metten iti boss ko. Anya nga ta terumbeng nga aramidak. Tuy pagayam mo, Donna. Ken ka pagayam, Donna. Di ka agbalin amanhid pagayam ko. Imbaga na metten ken ka asaan aday ti araramidan na. Imbaga namet at trabaho laeng ti makagapo. Isu asaan ka nga roden amang namnama kenkwana. Panagkunak kat us-usaran na kalaeng amang punno kadagiti kurang iti biag na. Isu nga ita tanasapapay, liklikamon ti boss mo. Di mo ipalubos nga agayat ka iti lalaki amang gagamit. Alakastan pagayam, Donna, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam anag pailinged itinagan nga Irene, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, napanaknakak ti kinababaero ti asawak, ngem gapo iti nalaos a panagayat ko kenkwana pinakawan ko. Nagkarimet daytoy adinanton uliten, isu nga inikak nga rod iti may kadwa agundaway. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Anya tinagkurangakan ka, Paulo. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Apay. Pakawanan lang kumain. Pagbabawya akong lagi ti nararamid ko. Aklo na ka nagbidota. Nagsakit na ito nga inaramid mo kanyak. Impay ko amin nakabalag. Agtalinag lang tinasaya at alinangan ta. Ngam kastoy kit din te subat mo. Pangasim. Ikan na kumay ti may kadwa agundaway.
Ikarik ngagbalbaliw ako. May kaduagon daw ay. Sige, tapno di mo mat ko na. Ipaay ko na ita. Ngam ipagpagapuklaangan iti anak ta. Agyaman ako na, Irene. Ikarik nga ramidag ti amin. May subilang ti sigod a panagtalek mo kanyak. Ikarik asaan ko asayangan ti gundaway nga impaay mo. Ay na, kasta talaga ti biyag, friend. Saan amaliklikan adumteng iti biyag dagiti panubok, ano maminsan kat nagrigat nga ihandal. Inaramid ko mat amin nakabalak. Ngam nagsakit a panunutan. Saan gayam maumdas para kan kwa na? Anya ngay nga rod, friend. Tinapatag kat saan nakuman nga ulitan. Sapay la ko, ma friend. Panunutan na kumamot ti anak yo. Ti anak yo, ti ad-adda mapiktaran, iti kasta nga inaramid na. Wan nga rod, friend. Sapay la ko mata makaamiris kat agbalbaliwan. Saan laang nga iti sao? Nudi kat iti aramid. Awan imposible, friend. No talaga akayat na akumpleto latta ti pamilyayo, ikarigatan namat siguro ti agbaliw, friend. Diya ka mo noon niya ti aramidak, tatang. Agraman ti trabaho na apektaran ga po iti inaramid ni Paula. Ay, kasa ma'am, nasakit mo't para kanyak ti inaramid ti asawam. Agam jak mo't mabalin nga ibagakan ka asinaamon ka po iti bindot nga inaramid na. Tatang. Anyagay nga raw na nakaw. Sika, ti babae. No kasapulan ngagpakumbaba ka, aramidem para iti anak yaw. Wan, tatang. Amin mat apa nagpakumbaba kat inaramid ko. Sipod pa'y ng aging gaita. Nasaya at no kasta anak kaw. Laglagi pam at ipanagpakumbaba kat saan amang ibaba iti dayaw. No di kat aramidem dayta, gaputa saan laeng at ibagim ti pampanunutem. No di kat ti bilokelyo a pamilya. Apaya kasta tilang ambakan? Adda ka di parikot mo? Ado ti pampanunutak, Paula. Ibagam kanyak no niya dayta tapno matulungan ka. Matulungan? Wan. Among kadinoan niya ti parikot ko, ha? Mababain akon iti trabaho, gapukan ka. Amin akatrabahok, siyak ti pag-iistoryaan da. At dapay nangig ko anapimpintas ka nung amin jay nagbalin akabit mo, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Nagbabanti pa nagkitkitak iti bakit, gapukan ka, Paulo. Irene? Agikataklaangan iti trabaho. Diyak kayatin amang ngagpay dagiti sa utit tao, may papankanyak. Nagsakit a panunutan, di pa nagkita da kanyak, kat saan nga umdas amin nga araminak, kan dagiti banag nga da kanyak, iso a nagsapul ka iti sabali ang babae. Bakit? Gusto ko man dayta, pangasim. Iti kaanuman, saan a basta maikat ti sakit iti barukong ko, gapo iti inaramid mo, Paulo. Napakawan kan, ngam tunggal mapanunot ko asa anak nga umdas para kan ka. Makapakapsot itirik na. Aramidag mat ti amin, may sublilang ti sigod alin nanganta. Aramid man ti amin. Ngam ti sakit nga impay mo, saanan nga agbalyo. Anya ti kunam, friend? Agikat kan iti trabaho? Wan, friend. Iso lang ti amok apagtalnaan ti panunot ko. Angam sayang mat di trabaho no bilang laeng. Sayang at talaga, friend. Ngam mababainak ngaminan kadagiti katrabahoak. Alangan mat aga pula ang iti dayta, isukit din ti pagikikatam iti trabaho. Sana bali, friend. Adamat umdas nga urnong mga agasawa. Iso lang ti aramatek amang rugi iti business. Ay, amangan kit din no adda maisuggest mo a business. awan mat amok, friend. Ngam padasak nga agsaludsod kadagiti amok. Barang adda amuda. Puro mat ngaminan online selling ti uso ita. Mayat sa ano resto bar, friend?
Sigurado ka, friend? Un friend, amok ti mangi manage iti resto bar, tanapadas kon idi balasang akpay. Sigurado ka kade, iti dayta planom, anak kao. Wan tatang, kinapudno na, nag-resign akon iti trabaho. Ha? Mangrugi aklaangan iti uray basit a business. Adakin ka dayta, anak kao. No dayta ti ammom apagtalnaan ti panunot mo. Suportaran ka. Agyaman ako unay tatang. Awan ang yaman na, anak kao. No masapul mo ti tulong kao, ibagam lang. Ta nakasagana akamang tulong ken ka. Awan maramidak no dayta ti planom bakit? Nag-resign ka mo't gaya man. Wan, nag-resign akon. Kat irugi kon ti resto bar nga impasublat kanyak ti may sa agayam ni girlie. Anya? Resto bar ko nam? Wan, kabailak dayjay nga i-manage. Ta saan mat unay adakal. Apag gusto lang ti space na. O sige. Suportaran kan tulungan kay ti dayta planom. Pagyamanak unay no kasta, Paulo. Awanan yaman na. Sa pala ko mangarod tagbaligi ka iti business mo, bakit? Nasaya at ay may kasimarungkar dito'y bar, friend. Wan friend, awan nga min trabaho ita, isuan na panunot kumat nga umay kasarungkaran. Kat, kumusta mo tantoy bar mo? Ayos lang ang friend. Ayun gayam. Amangan no adda amom akayat na tagtrabaho. Adda dagiti upat ababalasang ko ngam kurang dangamin. Kasta ka di, friend? Uray duapay ko man no adda amom. O sige, damagak tumanon jay may sa agayam ko, friend. Barang adda mairekomenda na. Un man, friend. Agyaman na ka talaga, ha? Tano siyak, awan amok amabalin kon nga ayaban. Ngamin na ayabak ida aminen. Iso dagito'y kakadwak ita. Adda ka di papanaminton madamdama, Paulo. Awan mo't bakit? Apay ka di? Kuyugan na kumaamapan ag purchase. Kalpasan na, mapantay jay terminal ti bus. Sabten ta ni Claire. Katuan na bakit? Sino nga'y akler data? Nagkapoy jay probinsya. Inrekomenda jay may sa agayam ni girling ag trabaho kanya. Kasta ka di? Ay katuan na. Tapno saan nga agkurang ti waitress ijibar? Ala, ingkamanganan sakbay amapanta. Nangan kami itayan iti anak ta. Sige bakit? Mga anak lang arugbiit, kasatan to agkuyog ang mapan ag-purchase. Naimbag nga oras yo, sir, ma'am. Di na kaming awagan iti sir kan ma'am ading ko. Manang ko namlatan kanyak. Kan manong matan tiyawag mo kini Paulo. Okay, manang Irene. Kumusta nga iti biyahe? Okay laang matmanang. Nasaya at lukasta. Ala, umunag tangarudan iti lukan. Itad mo kini Paulo dagiti awit mo. Isunti makaam mo amang isarak iti lukan. Sige, kat agyaman ak unay manang. Nalakalaang ti trabaho dito resto bar ading ko. Ag-serve ka laang iti makan, pulutan, kan drinks kadagiti customer. Panag ko na, kabailamot siguro ti trabaho dito eh. Wen manang, kabailak da ito trabaho. Gaputan na padas kumat idin ti nagtrabaho iti resto bar. Nasaya at lukas na. Ngam ipakpako na ka. Kas iti kanayon ko nga ibilin kadagiti kakadwam a servidora. Numabalin, jak kayat ama in love wano pumatol kayo iti customers. Ha? Jak ngamin kayat ama isagmak kayo. Iso please. No trabaho, trabaho lang ko man. Wen, di ka agdanag manang Irene. Saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga? Aday bagakyan ka, friend. Ngam saan ko mga agsakit tinakam mo kanyak, ah? Ay na, makapanerdos ka mat, friend. Anya ngamin day ta, ibaga mo na. Tunggal umayak ngamin ditoy, sabali ti madmadlaw ko iti asawam kan ti maysa kadag iti waitress mo. Ha? Nadlaw ko lang matkit di. Ngam sapay la ko ma, ta saan apudno ti atap ko, friend. Anyat kayat mo asawan, friend. Kinapudno na saan laang asika ti nakaibaga iti kasta kanya.
Uray ni Arlene. Jay may sa waitress ko. Kastamot lang ang tinakuna na kanya. Oh, saan lang gayam asyak tinakadlaw iti dayta, friend? Iso apaliiwam anaimbag ti asawam. Jak mo't ibagbaga nga adda saan anasaya at nga aramidan na. Nasaya at latang agpaliw ka. Girl. Sabali ngamin kat ti panagkinkin ni tada iti tunggal maysa. No jak agbidot iti napaliw ko, kasla adda nagkinnaawatan da. Kunaklakit din no adda kay ti silid mo. Ngumrimor ka matgayam. Sa dino tinagapwam. Ha? Ay, kuwa manang. Adalabiit na panak. Kaduak ti may sa agayam ko. Rimwar kami idinalpas ti oras ti trabaho k ije bar. Kasta ka di? Uray ni Paulo, awan pa'y laang. Ang mga no nakitam. Ha? Ay, kuwa? Jak amo manang. Jak amo no sa dino tinapanan ni Manong Paulo. Jak ba't nakitkita? O sige, umunag ka nga rudan. Maturog kan tani. Adalo man tirabi eh. Rabi na. Ngumapay nga itakala ang asumangpat, Paulo. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan bakit? Alda ngamin napataga na panak. Sa dino? Anya kalakit ginaya. Basta da napatag na si Kasok, period. Di nakman luklukwan, Paulo. Nagkuyog kayon samot kin ni Claire. Anya? Nagkuyog ngay bagbagamot, bakit? Ni pari Tony, ti kadwak itay. Kan may saan kami mo't close ka ni Claire, tap nagkuyog kami? Siguraduam lang. Maamwak lang nga damanan kalukpan nga aramitan. Jak amun ti aramita ken ka, Paulo. Anyamot tanday jay akler. Itay ko pa'y ngaw-awagan. Ngam di na mo't sungsungbatan ti awag ko. Di na pa'y ibagan o agtrabaho no saan. Ay, Friend! oh, Irene. Rabiin, ngam apay nga may kapaylaan dito bar. Adda napatag nga ibagak ken ka, friend. Anya day ta. Awan ni Claire ita dito'y bar, saan ka di? Iso nga ro ti awaga, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Di na pa'y imbaga kanyak no ang trabaho no saan. Kani, talula ang dagiti waitress ko ita. Kunakon kat. Umay ka, friend. Isurok no sa dino ti ayan ni Claire. Ha? Ni Claire kan ti asawam. Nakitak nga agkadwada nga inmunag iti hotel. Anya? Ala, italak mo pala ang ti counter kadag iti waitress mo. Umay kan, tapno mapanag-nakam apod no ti ibagbagak. Darasam! Ha? Irene? Awanan kayo itibayin. Katsi ka, babae. Apay anaaramid yo kanyak ti kastay. Ay, kuwa manang Irene. Di nak-awagan iti manang. Awanan kayo itibayin. Irene, husto ko man. Pangasim. Tagay-tulpay lang ang babae ti sakit mo. Pakawanan na kami kuma. Day tatibagam kanyak. Pakawanan? Ha? Impagarup ko lakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan pa'y malagayam? Katsi kamot a babae. Kalpasan ti amin atulong nga impay ko kan ka. Ken iti pamilyam, maaramid mo kanyak ti kastoy? Manang Irene, sorry. Jak nalapdan ti riknak nga nagayat kini Manong Paulo. Pakawanan nak ko ma. Itamat laang, pumanaw akon, katjakon agtrabaho kan ka. Iti ka ano man, saan kay to ang mapakawan? Jak la impagarup ang maaramid yo kanyak daytoy. Awanan kay tibain, Paulo. Talagang awanan pagbalbaliwam na itulangan ti kinababairang ayop ka! Irene, pangasim ko ma. Saan kumamot na dumanon iti panagsina tinagbidutak kada kayo iti anak ta? Nagsakit na ito ngay naramid mo. Hindi mo ang nagbabae ka. Pinakawan ka. Impagpagapuklay ti anak ta. Sa ita, inaramid mo manan. Iti babae pa yung bilang ko akas ka pamilya. Gaputag trabaho kat ngarod kanya. Pakawanan na kuma. Ikan na kuma iti maudi agong taway. Saanan? Agsinatan.
Sa anak ang mabambanog iti trabaho ijay para. Kanti pa nangas asikasok kada kayo iti anak na. Ngam nabambanog akon ang mga awat iti aramitem, Paulo. Bakit? Di na ko mapabasol no apay akas tuyak ngagsaukan ka. Amom iti bagim asa anak kurang kas asawa. Ngam inaramid na kamag. Awanan kay tibain, Paulo. Amin dagiti usar mo dito balay. Pumanaw ka na. Agdan na kayo man iti dayjay akler. Awan bibiyang ko. Ti anak ko tinapatag kanyak. Irene. Amin ang abadbadong kat pumanaw kan dito balay. Irene. Nalawag ba't siguro tinangag mo? Pumanaw kan, tadikan pagan ano. Nauma akon kan ka. Saan kan akasapulan itibiyag ko? Banaw! Ay, jak amo no niya ti ibagak iti dayjay nga asawam. Unayan ti kinawan panunot na. Saan kong ibagbaga ahusto di inaramid mo a pinapanaw mo? Iso ti wagas tapno makaamiris ka nagbalbalew, apay din. Diyan ko na kontrol ti bagik kan ti pungtot ko, tatang. Iso a pinapanaw ko. Makaamumatan itibiyag na. No dapay plano na kada kami ang pamilya na. Pagyamanak. Ngam no awan, adakin ko na. Ay, no apay mo't nga may na barpay laang tinegosyo ang napilim. Tatang. Isukat nga ron man ang tinangalami ti sakit ti ulaw. Tatang, awan basol ti negosyo. Talaga kit di agatul day di akler. Kinapaglan mat ababaero ti asawak. Ta tinutupan na ti kas iti dayjay ababae. Di ka unay pampanunot anak ka. Saan anasaya at stress iti salunat. Bayam ang makamiris jay asawam. Agyaman ako na itata. Gaputada kayo lata ang mga andingay kanyak. Tunggal adda dumtang apan nubok iti biag mi nga agasawa. Napatag kayo iti apukok, anak ko. Aging ga si bibiyagak, adda aklat ta dito'y amang sakit kada kayo. Jakmat siguro pakabasulan no jakon pinakawan pay ti asawak nga aging gaita. Jak ngamin maaklon ti panangluko na kanyak iti likudan ti kinapudnok kenkwana. Nabati nga rod iti puder ko ti anak mi ket madama ita nga agad-adal. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat, pagayam ko. May sapay at cheating is a choice. Anya ngay nga rod, no iso ti pinili ti asawam. Ngam sapay lakumata makaamiris ket agsublimat laeng kada kayo. Nang runa ket adda anak yo. Alakastan pagayam, Irene. Ket pagyamanak ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged iti nagan a presi manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak. Awanen ti berukak pay gaputa adda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Isu na laeng ta adda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay kasta ti lang ang bakit? Kasla da nadagsan na parikot mo ah. Saan lang nga kasla? Talagang adda nadagsan a parikot po, Randy. Ha?
Kaya't mo ka di amaamuan no anya ti parikot ko. Anya na ita, Presi? Oh, adoy. Daytoy ti parikot ko. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anya ti... Tunggal agusarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti pamilya a binukalta. Gapot na awan mo't nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamot akasta Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanya. Maragsakan iti kastoy. Manumot tin atawin tinaglabas manipod ng kalaysata. Ngam aging gaita. Di naklat na maikan iti anak. Ibaga akong da ito hitap no amom, Randy. Ha? Kasta unay ababawik anak ki asawa kan ka. Anya? Makapasuron at talaga. Makapa-stress ti kastoy abiyag. Di ta ka man lang. Oh, Presi, agsubli ka dito eh. Presi! Ay na, insan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutom kumamat masair jerik nana. Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko, insan. Tunggal adda masabat ko akabatch tayo. Wano amamo, kukwaklattan ti umapapal. Umapapal iti anya, insan? Kasano, kat adda kibtibi nandang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na, saan akong anaragsak iti dan na ti asawak. Saanin at talaga, insan? Ay na, di ka agsasao iti kasta, insan. Panagkunak, kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak, kat day tati kalkali kagumanda. Kan maysa, amangan no talaga awan pay mat ati nabukalyo. Ay, jakon amot ti aramidak, insan. Di ko namkit di, talaga alupos di asawak. Iso adinak maipayan iti anak. Hay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag, Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Makauma. Napan ni Randy je balay idi na minsan nga aldaw, Presi, anak kaw. Anya ti inaramid na ijay nanang. Awam mat, imayla nakisarsarita ka ni tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yaw. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan matkit di ngam amangan kunak no adda parikot yaw, iso nga imayak dito'y balay yaw. Numaminsan, adamot saan may apagkin na awatan. Ang maurnos may matadagos, nanang. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. No adaman saan nyo apagkin na awatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakkal. Iti kasta, naragsaklat ta, ti panagdenayaw. Wan ka din, nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Kan may sa biyag mi da ito yung agasawa. Adda kaming iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami no addaman saan mi apagkin na awatan. Itay payapalpaliiwan ka bakit? Nakaisim ka matamangkit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ha? Ay, kwa, awan mo't kat ni, salsalud-sudak lang mat. Asino aya, ti kacachat mo. Itay pa'y ngami namang manghag ko ti ringtone ti messenger mo. No asino man ti kacachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapol ka mat iti kachat mo. Awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Unay ka matan, bakit? Di nakdisturbon, tabi siya. Nawatang. Adun sakit diti kachat mo insan. Itay pay nga agun-uni ti messenger mo. Asino aya ti kachat mo. Kan itay ka pay nga isam. Ni kadibayaw dayta? Nita, asino dayta kunak? Ibagakan ka, insan. Ngam di mo kumaibagbaga iti sabali, wan. Ha? Malagip mo kadipay ni Oliver. Tisigod akaayan-ayat ko idi adda tayo pay laang iti kolehyo. Ni Oliver kunam? Di ka di lumakayan abak na?
Si kamot insan, saan mo't nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mo't atawon tiin inaunaan na kanyak. Apay day jay, di mo ibaga nga iso ti kachachat mo insan. Wen, ket numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Isula ko man tinakikalay sa. Saan ket ani Randy? Hay, no naamwak la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Jak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan? Anya ka din day tang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak insan Teresa. Ket amom ka di. Single pa ilaang ni Oliver nga ginggaita. Pampanunutek nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan ket ani Randy? Ay sus, apay di ka mabutang kadagitang ibagbagam insan. Uray pagbali-baliktadam ti lubong, ni Randy lata ti asawam. Gapo ta isukat nga rutinang ikalay sa hangka. Laglagi pa nga adda sinapataan niyo, insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mo't anaragsak iti danana. Kan maysa, no day tala ang kalay sami, at damot solusyon na insan. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga itinagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngum maikat amin abambanog ko tunggal mga gakti boses mo. Talaga? Sika talaga. Awan lat at nagbaliwan ti kinalailom kanyan. Iti ka anuman, saan tong agbaliw ti kinalailok kan ka, honey? Promise. Oh, agyaman ako na inukasta, Presi. Wan gayam, kasanon tinagsaritaan ta. Kano ka nga umay dito Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiita na panawan, agdan natan, honey. Oh, agyaman na, honey. O sige, ipakamom tulat tangarod no kaano ti umay mo dito tasabatan kay J Terminal. Okay, honey. O sige, taano pa'y taramidag, honey. Umawag tumanan. Bye. Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Grandi. Ngam saan kan nga ayatan. Ha? Anya ka din day tangay bagbagang bakit? Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubli ti sigod apam matag kan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawak, takayat ko asapulan tipod no aragsak ko. Anya? Saan? Di mo kumamat aramidon ti kastoy kanyak. Pangaasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublian ka pa'y. Ngamin, manipod nagkalaysata. Jak pulos na rit natipod no aragsak iti panagdan nata. Di nagkalaysata. Nagkinarita. Ngay tirigat kan namay ag tinulong ta. Jak mo't nagayatan ti kastoy asaan ka amaik ka ni ti anak. Di na kumamat panawan bakit pangaasim. Basta panawan naglata ka din akasta. Anya kamutan. Agasawa ta. Dahil ta kumatilaglagi pang Presi. Pasensya ka, Randy. Ngam di na kon maalukoy pa'y. Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Oh, kunaklakit din, no aging kalangan itaarapaap ti panagdanata, honey. Saan laang nga arapaap, honey? Adda akon, agkadwatan, kat iti kaanuman, saan kanto apanawan? Agyamanak no kasta, honey. No idi kolehiyo tayo, kat nag-break tagapukin ni Randy, saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Nga oray ininauna iti sa nga polo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat kunada ang nasamsam it nga agayat ti inauna. Katuwan na. Kinapod no na.
Pagbababawyak ti pan nakikalaysak ni Randy. No amok la kumakas ti gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Nala, saan mo napanunutan na ita, honey? Tinapatig kat ti ayan-ayat ta ita. Kinapuno na sa anak ko anak ki ayan-ayat pa iti sabani. Manipod nagbreak ta. Iso nga ita, ta nagsindobyan ta. Jakon itulok nga agsinatan tumanan. Uray siyak Oliver, honey. Namnamam, ngagbiang ka akas may sa adon niya iti denak, presi, honey. Adda umawawang. New number 1. Sino nga tayo? Sumbatan. Hello? Hello, Prese. Nasaya at ta sinong batam ti awag ko. Masapul pa'y gayam abaro a numero ti umawag sa muntusong batan. Idi kalman pa'y nga umawawag akken ka, ngampulos adi ka sumungbat. Nanang. Anya ka dinday tangar aramidam, agpanpanunot ka kaday Prese. Panunutam kumamot ti asawam. No anyaman ti parikot yaw, pagsaritaan yaw itinasayaat, saan akasta? Nanang, kas iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti den na ni Randy? Gapu kaday taadan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasem, agawid ka kuman. Awan tinasayaat nga itden ti kastang aramidam. Iti kaano man, saan kantong agbalin anaragsak, gapu taada tao a masaksaktan, gapu iti inaramid mo. Baybay andak ka din, nanang. Amu kunter aramida. Iso apang nga asiyo tadida kon pakibyangan. Sige, bye! Itay ka payapalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Kuha, honey. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyak. Iti kasta matulungan ka no anyaman dayta. Mabalin ka din nga guli magkalatan, presig. No anyaman ti parikot ko. Awan may tulong mo, nawatam? Oliver. No awanan ti daddo mga ibagam, mapankanin ti silagta. Di nakasarsarita. Ano ti pampanunutak? May sa kumalaing ti sao. Agtungpal ka, no di mo kaya tamadiswan ka. Anay ko. Apay atin panak mo tan, Oliver. Anya ka di basol ko kan ka. Lemon salud suden no nya ti basol mo kanyak. Ngamin, si kamis mo ti basol. Anya? May saka amalas sa dimtang iti biyag ko. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya ka di tinaramid ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa warag tamangan no agsipnget ti panagkitak. Kat anya pa ti maramid ko kan ka. Ala, panaw! Nasaya at matasimangpot kan, Oliver. Papay, aday bagam? Uwan, honey. Anya deta? Masikugak. Agduan ang bulan. Anya, masikugak ko ng presi? Uwan, adan anak ta, honey. Masiguradom ka di asyak ti ama? Oliver. No ti panagkunam kat maragsakan iti day tangay padamag mo. Nagbintot ka. Ala, pumanaw ka dito sang wanak, tamangan no si kapay ti pangipapasak iti pungtot ko. Una yan ti kastoy. Apay akal lahat mat na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kano amasiko ka, isumatan ti panagbaliw na. Itay ka pa'y apalpaliiwan, balasyang ko. Agsangsangit ka, Mark. Apay ka, day. Na kayo matgayam, Nana. Kinapudno na. Kanayon ko amang ti panagap-apay yung kini Oliver. Ay na, balasyang ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita. Kat panawa mo, day di alalaki.
itian niya kumaaga po ngay ang panawag ni Oliver, nana. Apay, di mo ka diam mo. Pamilyado ni Oliver. Anya, pamilyado ko nam, nana. Amangan ba't no nagbidot kayo lang? Amangan no sa baling Oliver ti bagbagayo, nana. Ay na, siya anak ang nagbidot, balasang ko. Adan asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan a burder ko di ti apartment ko. Pinanawan laang di asawa na, gapo iti kinababaero na. Kat no ada dua nga anak da. Anya, Apay, saan na ka di na ibagaday takang ka? saan na pud na day tanana? Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulpud ka! Awanan kay di bain! Tiamok na pudno ka kanya! Ngam sanot gayam! Oh, itatana mo amon nga adda na sawak. Mabalin mo ti pumanaw. Anya? Lo ti parang kunam kat adamang seryoso iti kasken ka nga adda na asawa na. Nagbidot ka. Kan may sa. Kasi tinakunakidikan ka sa anak asigurado asak ti amat ti sikog mo. Awanan kay ti bain! Kalpasan ti amin! Kasta ti bagang kanyak! Apay nagtungpa ka ngayon. Si kakit di ati awanan bain. Di nakman matungpa-tungpa kasta. Di kaya tatungpa-tungpa natlatan ti babae. No hindi pa'y lako madamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilyam. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka, Oliver! Di ko naman ket di. Sayit ka, babae. Ang dalang arudan asawam ngam nagbiro ka pa'y langit ti sabale. Puno matsan ka de. Amangan na ito agbalawak kat sakto mo ti sukat mo. Iso nga ito pa'y laang mabalin mo ti pumanaw. Alam amin na nabadbadom kat pumanaw kan di ti balay ko. Agawid ka ni di probinsya dahil ti bagay mo. Nawatam! Presay, Nana, si Mangpot kagaya man. Masikog ka? o nana, hindi na kaya tatakdiran ni Oliver. Tsaka mo nga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyak ti amin. Anya? Awanan ti rupak ngay parang ko kada kayo. Nang runay ti asawa. Ngamawanan ti sabali apapanag na sa anak ngagsubli kada kayo. Ay, jak amaw no anya ti ibagak itaken ka, Presay. Jak amaw no maasyanaken ka wenno saan. No amumla ko mati napaspasamak iti biyag ni Rande kabayatan ti kaawan mo. Anya ti kayat yung asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay kat adda ije balayo Saan apimampanaw? Iso na laeng tainal daw nga uminom iti arak. Managim bubukod ka, Presay. Ti bagim laeng ti pinanpanunot mo. Pagawanan da ko manana. Nagbidot na. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan saan asyak. Hay, jakman amukin ka, Presay. Jak amaw no apay anaaramid mo ti kastoy ka ni Randay iti likodan ti kinasingpet ken kinaanos na nga asawa. Ha? Presi? Pagawanan na ko, Randay. Masigog ka? Wan, amok asana ko na may karikan ka. Imayak lang tapno ang kidaw iti pamakawan. Nagbidutak. Gusto ni nanang managing bubukudak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amok kat agbalinak anaragsak iti nagbalin ang desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abanag adyak na padasan kan ka. Kat napadasak iti tanda ni Oliver. Amo ka na sakit tinaramid ko kan ka. Ngam sapay lang ko matadumtang to tigundang may ang mapakawan na. No pamakawan ti kidkid daw. Nabayagan na napakawan ka.
Amok nga iti ka naman. Jak may paay ti anak akal kali kagumam. Iso nga inaklon ko nga ron ti panang panaw mo kanyak. Maawatan ka no apay ana aramid mo ti kasjay. Daksang gasat, takas tamad kayam tinagbanagam. Pagawanan na ko, Randi. Kas itinakunakon. Nabayagan na napakawan ka. Kat uray pinanawan nak. Aklo na ngaging ga ita. Kat ay-ayatin ka pelang. Randi. Kas itin karik iti nagkalay sa ta. Anyaman apan nubok ti dumteng kadata. Sa anak abasta umibat. Ilaban ko ti ayat ko ken ka, Presi. Randi. Amok, ken namaakon, nga ibaga dagiti tattao ang maagak iti panangaklon ko manan ken ka, iti likodan ti naramid mo. Ngam kayat ko lang nga panagnakan tinapudno a panagayat ko ken ka. Imbes nga agsinata, ornusen talangan ti pamilyata, nakasagana ak at tumakder kas ama ti agbalin nga anak mo, Presi. Naglalaok abain, babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti amati sikog ko kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat imbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na gapu ta di naket nga rod maikan iti anak. Ita talo atawan metten ti ubing ket ni Randy ti makakaadda amangay aywan kan kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko iti asawak, ngem jakto pagbabawyan ti pannakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi kani Randy, nga uray amok nga adalat tamet dagiti gundaway amalagip na ti inaramid ko abasol ken kuana. Daytoy man ti padas ko a jakto pulos malipatan, ket sapay lakuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal maysa kadatayo kat adda makuna apagkapuyan na. Adda dagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngem sapay lakuma ta ditay aramidan daytoy arason tapno mang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo, ket aramidan tayo kumadagitoy apagadalan, iti kasta ket di tayo ton ulitan pa'y. Ket sapay lakuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam pagayam, Presi. Ngamin, manmano ti lalaki akas kenkwana. Alakastan pagayam, Presi, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Francis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakurapay laeng a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimpet kenkwana. Agmay-maysa nga rod ti inami anangisakad iti pagbiagmi. Awan ti nakaadal kada kami nga agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinangged wenno nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap kumet ti agbalin abaknang. Sublian taman nga rod ti tawen 2013. Nobiak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak.
Anya nga iti planom, Francis. May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan tamatkan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanyak? Ay, kahit madaanong tulata, amumot na kumpay urnong ko. Uray di simple laang ngamin, ah. Tinapatag makapagkalay satan. Damdamagan ngaminan dagiti dadakkel ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya ti simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, katjibong ka. Ingrandi ama ko na. Iti kasta, santo amalipatan dagiti tao a dumaray. Angam Francis. Di ka dinagkagad. Basta dahi ti arapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tadikan kumontra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis. Agurnong tapay, sa tanto agkalay sa. Saan mo't siguro anarigat nga awaton dahi ta? Agabrod ka kunam, Francis anak ko. Wala na. Kahit ko ti agurnong, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang nga ta? Kahit kumot lang nga patarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin tumit into nagkasarak. Ay kat si kangarod anak ko. Noan niya ti amum apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala na. Umanay mo't siguro dito talo atawa na panagabrod ko. At danto mo't siguro umtas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro na. Basta lakit di igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na anti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan na iproseso dagiti papeles ko nanang. Hello, Grace. Imawa ka. Tagdakayat ko apun-kenggen ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan pa'y. Anya ti kayat mo asawon, Grace? Siya kun amismo ti mang waswas iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatek. Isu alipatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan, Grace? Grace! Tawa ng bahay na babae. Inagdap ng ti cellphone na. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Umininom ka manan, Francis. Banda ko malangan ti. Kahit ko lang ba't ngailiw-liwag ti sakit tinagam ko. Wan nga manong aldawa na kasta ka. Laglagi pam nga awan ka ije Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta dito'y kaanakan? Panunutam kumamat ti trabahom. Auntie Mildred. Husto daytan. Pangaasim ta saan kumaanatangkan ti ulom. Awan kay di Pilipinas kunakmanan. Maawatak ti riknam. Ngam importante mat ti trabahom. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrek inton biga. Anya ngamin ayatin na pasamak anak ko. Apay akala at ti panagawid mo kat saan mo pa'y analpas ti kontratam. Nagkatak iti trabaho na na. Anya, angam apay. Anya ngamin ti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapo iti panangisina ni Chris kanya. Anya? Makababayin man. Gamday ito ti puno na lang. Ay, unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apay nagaprodak. Para kumay ti masakbayan ti buklin minto pamilya. Gaman yan, tati lagbatin na uray. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko.
Patsyak ang makasarak kan tumatla ang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti dayja asina, Francis, ading ko. Katrabaho ak. Napintas mo't. Iso na lang ang taddan samot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man at damay sa anak ni Sina. Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maaddaan iti instant anak, kasta ka di. Ni manang mo't. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amumat siguron ti kinarigat ti biyag tayo. Ita, mangyawid kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang? No mga asawa ka, jay addamot pa kairanudan Saan nga iti parparehas tayo laeng amarigrigat? Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen. Sinaam ni Sheena, ta ni Aileen termam. Siguradong agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Aileen, ading ko. Sorry, Sina. Gambasa pula waswasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day tati pangadeng mo, Francis. Sorry talaga. Sapay lang kumatama pa ko, anak. Okay laan. Kinapudno na. Ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasang. Sina, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas na ko nakon, ninamnama kundi ito ang mapasama. Iso adi ka agdanag, tao kay aklaan. Sorry, Sina. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Tasya kun ti makaamo amang bayad. Sina. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kantuan na ragsak. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akaayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Aileen. Ngamapay ngay akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak pay laang nga ron mamate nga agkasaran dya kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo ngamin ta isumot ti kinapudno nanang. Sapay kasla nadlaw ko nga adatang tangsit ni Aileen. Nang runa ti amada, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akasta ti itsura da. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet damat laeng. Wen angam, ay. Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di, ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Aileen nanang. Oray anya pa'y ti ibagbagam, Raquel. Talaga adyak makaid na amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga ngamen asabali tinadlaw ko nga ugali ni Aileen. Sa di nga tinanggapam, Francis? Nagapo ako Jaylee. Anya tinapan mo inaramid ijay? Ha? Ay, kwa. Anya tinapan mo inaramid ijay, kunak? Napanak nagpawit iti kwarta danana. Ha? Nagkunakan ka ang mabalin mo idaapaw itan iti kwarta? Ha? Nalipatam samatan nga aming nga addakan ka kat naggapo kanyak. Aileen. Manipod ita. Ibagam amin kanyak apapapanan ken pangar-aramatam iti kwarta nga itad ko ken ka naawatam. Dailin matada iti tirisidak kalabalay. Madlawan na karagragsak da. Mayat ti kakatawaan da. Ay. Una yan. Kukwaklat naman yung tumapapal. Lusyak. Okay lang makit-kitak yada naragsak. Maki-istorya. Ken maki-jamming akpay kit di kadakwada. Uray amok nga day bagbaga ti pamilya na kanyak. Ngano siya? Kasla iparit na nga gragsakak no kaduak ti pamilya.
kanayon anak kami suot. Di pa'y makinistorya iti pamilyak. Ay, o na yan, tikas agasat ko anang asawa. Napan ka din ni warehouse ni Francis? Wan, papa. Nasapa rin mo. Apay ka di. Awan mo kiti. Wala ka no saan bayarapan. Katme, aldawan. Kanayon matkat di amasapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso amasapsapa mo't amapan EJ warehouse. Ay katribang na lang. Naskan lang pagrigatan na ba? Tikan ka rin na. Huh? Kasi di ka na kung ay pagkakin ka iha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno tumuras ti negosyo. Nang runa, kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa. Ti negosyo kat negosyo. Iso ano kaya't mo tagprogreso? O saram tao tak mo? Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatan ti kaya't kwasawan, Aileen. Kukuam ngay, Francis. Altawan, ngam aging gayta, di ka pa'y laang nakarubwat. Sa dino ti papanamdaya? Di mat imbagak idikalman ang masapat ang agpalaon yun ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Kasdaya, kat nawan mo timbagbagam. Ala, awanin ti ado pa'y asao. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahit na. O sige, urayan nakbasitan tagdi ko sa klabit. Agawa am atani aldawan, dinak manin pagurayan iti mabayang. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka mat? Wan, adin ko. Mangibagaan ko maiti kwartam. Naimbaglaan nga igatang ko iti agas ni Nanang. Naipos nga minan ti agas na. Kasta ka di? Wan, kan nayon ang matan a iti pang grocery. Kan igatang ko iti daduma pa'y amasapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman ang makadiskitarak. Ha? Makadiskitar ko nam? Wan? Ay kat dumawat kan a iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni Nanang. Ha? Ay, kuha. Apay, di mo lamaasyanan kada kami. Ibagam ngamin at isasaadan mi ditoy. Iti kasta amo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tiping laang ti kinabaknang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo. Tane, di da kami mo't masango nga umay pasyaran. Bisi kayon sa mo't unayin ngagpapabak na nga din ko. Ay, kuha. Saan naman lang? Bayam ta kasaritak to na Eileen. Ibagak to may kami pumasyar di tabalay. Ngayon, tikas to yung gasat ko. Ay, ayak o na itibagit. Gaboy tikas to yung nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa. Ngam sa anak mat anaragsak. Kaslak mabagbagkal, itikas to yung sasadak. Nagtrabaho ak. Ngamawan pulos may gamakakwarta. Kaputad damat amin kinailin. Lumot dumawatakan ko, ana. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko. At nakaninday to'y abiyag ko. Dahito'y katintidusak. Gapo iti kinambisyosok. Dahito'y katintidusak. Gapo iti panangikalang ko kinisina. Awan ka di karbangak. Ngagragsak. Anyangay ti ko na di adim anak ko. Urayin tayo, tagawid danto kano dito'y balay, Nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti ko, Nana. Jak lapat yun. Na, taapay mo't ngay adiyo pat yun, kat iso nga rod timbaga ni Francis, Nanang. Mamati aktaw inton adadan dito'y balay. Ha? Kat no manipod ng asawa ni Francis, kat man manumatan nga agawid dito'y balay.
Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nagasawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga saasawa. Anya ngay nga rod kat adamat tan pamilyada. Kan maysa, sigurado ama kumikum damot kadagiti trabaho da. Marikrik-nak asaan akasta ti mapaspasamak ijay ade, Raquel. Pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikrik-nak nga ada parikot na. Anya ngay kumati parikot na, kat nakabakbak nang mo't jay inasawa na. Ay basta, marikrik-nak nga ada saan anasaya at amapaspasamak ijay adem kunak lang arudan. Anya? Amok asaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuana. Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silid da. Dandan ni iyo nag-amin jay adim ti kasapulan na. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamot ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Itay ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay ak lang. Nairuwamak mo din iti kastoy abiyag. Inaldaw at trabaho. Baon dito'y, baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa ken manugang mo ti bus mo. Okay laang kadikeng kadayta. Okay laang kadi nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong ti gasat ko, nanang. Dahito sigurong ti bayad ti panangisinak idi kinisina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagip yung kadipay ni Sina. Wan kat no day ti kasisingputan kadagiti inyam amum anobiyam. Kinapulno na. Inayat kinimpatig kumit ni Sina. Iso na lang. Tanakiwin na suwasak kinkwana. Gapukin ni Aileen. Tiamok ngamin iti. Kat no mga sawa kiti baknang. Agbalin mo't anaginawa ti biyag ko. Ha? Tiamok iti. Kat ti panangasawa kina Aileen ti agbalin na sungbat ti ginarigat ti biyag tayo. Gamsan gayam. Takasla nakarkarupay anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances anak. Talaga siguro na daytoy tinaito ding agasat ko. Daytoy siguro ti dosak. Kapoy ti kinambisyoso. Anak, saan nga amin apanubok adumtang itibiyag tayo ket dusa. Dagitoy ket palagipla ang ti Diyos asaan nga amin nga ambisyon wenno arapaap tayo ket matungpal. Dagiti daduma ket dumteng wenno sumangbay tapno mangted iti adal. Aging gaita, awan paylaang nagbaliwan ti sitwasyon mi nga agasawa. 5 atawan mi metten nga agdandan na, ngam awan pay anak mi. Nasingpet metkit din ni Aileen, ngam numay papanan iti pamilyak ti saritaan, agbaliw adagos ti mudna. Kasla di na kayat atulungak ti pamilyak, babaan iti kwarta ti pamilyana. Jaklatan nagtagtagari tajak kayat nga agapa kami. Agtungtung palaklatan iti pagayatan na, nga uray no dadduma ket saan akon anaragsak iti araramidag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam Francis. Iti daytoy abiyag saan nga amin nga ambisyon wenno arapaap ket matungpal. Kang runaan iti amin, di ka maupay ken di mo ibaba ti kinataom. Kasaritam ti asawam,
Ibagam kenkwana dagiti marikriknam. Narigat met ano kunam adi kalatan agtagtagari. Ilaban mo met ti karbangam. Ilaban mo met ti bagim. Agasawa kayo, isu arumbang nalaang nga rod nga agtinulong kayo iti rigat ken namay. Ti kinabaknang iti kwarta ket mabalin a mapukaw. Ngem ti dignidad ken kinapakumbaba ket kinabaknang adin tupulos mapukaw. Alakastan pagayam Francis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a Flori. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaesem nga agdengeg kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas, ano malaglagip ko kat makaisamak ajak amo. Kasla marunawak ngamin itibain, no malaglagip ko tinapalabas. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rumwar ka dito silid mo, taing kasangwan ti sa nga ilem, Flori anak ko. Ha? Rumwar ka kunak, taada sa nga ilem. Asino, nanang? Rumwar ka nga bin Awan matnam na maag amang sarong karita kanyak, ananang. Ada nga raw. Ala, rumwar kan. Tadikat mataktikan nga agur-uray di tao kang ka. Asino nga min ayat idakdak amati nyo asa nga ilik, nanang. Basta rumwar ka, taing kasangwan. Ala, agawa am tanay. Itaypay nga agur-uray. Naimbag nga oras mo, Flori. Ay, kunak man laangan no asino ti bagbagan ni nanang kwa sa nga ilik. Si kamat gayam, Andro. Owen, siyak nga ron. Sabong gan chocolate para king ka. Agyaman nak, Andro. Ngam pasensya ka na. Tadyak awatin dagita ang sabong kan chocolate. Ha? Adda nga minin impatulod ni Bricks kanyak. Iso adjakon ka sa pulan dagita. Ni Bricks kunam? Tinamam mom iti online? Juan, nasingpat ni Bricks. Itid na amin na kayat ko. Ipapay na amin aka sa pulag. Iso nga awan nga rodan ti birokat pa'y. Naragsa ka kun kankwana. Iso apasensya kan. Ngam na sa isaya at siguro no pumanaw kan, Andro. Ha? San ka mat siguro atulang? Tapno di mo nang agtimbagak. Flori. Addan nobyo, iso nga ibawing mulaangan iti sabali ti panagayat mo. Ha? Ay, kwa... Anya pa'y laang nga itar aramidam. Pumanaw kan Apay, di mo ka din naawatan timbaga, ha? Ay, kwa... Wano kayat mo, taulitak pa'y tapno maawatan kan mangag mo anaimbag. Ay, kwa... Saanan, Flori? Maawata kong tikat mo asawan. No kasta nga rod, agawit kan tani. Ado pa'y ti aramida. Nagalas katikas na nga ugali mo, Flori. Apay manen ayatatang. Anya manen ti madi nga inaramid ko, taapay akas tati bagbagayo kanya. Na, tagdabag pailan. Di ka man naging didam mo, sika, Flori. Anya ngamin ayat ti basol ko, ibagayo atap no amok mat, tatang. Apay, ti ko nam ka de. Kat nasaya, tikas di ginarabid mo kinandro. Ha? Binastos mo, yung tao. Tatang, saan ko abinastos ni Andro? Nasaya at tipan nakisaritakkan ko, ana. Kasang-sangpit na lang. Pinapanaw mo kin tinatagos. Kinaistoryan pa'y kumamot, ha? Hay, jaklakit di maanusan ti makiin ni istorya iti mabayag kan ko, ana, tatang. Kan may sa, addan nobyo, iso arumbang nalaang nga rod tinaramid ko apa ng busted kan ko, ana, tatang. No apay mat ngamin adi mo kayat ni Andrew insan. Kat no nasingpat mat,
nagagatpay. Ay, pakpakawan insan Yoli. Uray maibusanak siguro iti lalaki. Jak to pulos pagtatakkunan dayjay nga Andro. Anya? Grabe kamat insan. Apay, anya ngamin ayat ti basol ni Andro ken ka takas taunay ti guram ken kuana. Awan matket di insan. Basta, kagurgurak dayjay a tao. Numabalbalin, jak kayat ang makakikita itinalaan. Ay sus, di ka unay insan. Ang mga no agbala tagtukin ka dagitang ibagbagam. Ay, masurunak at talaga insan. Iso apang nga asim ta saan ta kuman apagsaritaan da nga Andro. Makabasbaso lakpay ket di. Okay, honey. Thank you for your time. Until next time, I love you. Bye. Ay na, agsaysayang ka lang iti oras iti dayta a foreigner, Floray. At dayta kayo manin ako naknanang. Kumuntra kayo man ako nakon. Saan ka akon kontraan? Ibagbagak laang ti kinapudnaw. Panagnakakada kayo anapudno ni Bricks kanyak. Bayan nyo, tayam-am mo kayon to iti agbalin aman mo gangyo. Di ka man agbalin nga ambisyosa, si ka, Floray. Nanang. Oho! Awan lat amo kundi ta ibagbagam anubium a foreigner. Ni Andro ti aklunam. At least dayjay ta nakasigurado kan. Amumon. Saan ket aday ta ibagbagam a foreigner aday mo met ammo no napudno ken ka. Napudno nga rod kanyak ni Bricks, nanang. Agsagana kayo kiti. Tamapantayon to sabten ije airport inton agbakasyon dito lugar tayo. Maya, tadda ko mapabor adawata king kayuli. Anya kumadayta, Andro. Ilakad na kumakin ni insan mo a Flory. Ha? Ay ayatik ngamin unay ni insan mo. Iso pang nga asim ka di tatulungan ng amang haring kinkuha na yuli. Ay kwa, mawatan ka iti kayat mo asawan, Andro. Ang amumot nga adan nobyo ni insan Flory, saan ka di? Wen, amok dayta. Ngumuray tanubyo na pailaang mo. Saan da pa'y mo ta nagkalay sa? Ha? Alan pang-asim tatulungan na kiniinsan mo a Flory. Ay kwa, jak may kari a matulungan ka, Andro. Ang padasak a kasarita ni insan Flory. Palutputak a naimbag no kumustadan iti kunana a nobyo na. Sige, Yuli. Kat itapay laan. Agyaman ako. Ibagam to adagos kanyak. Noan niya ti ibaga ni insan mo ken ka. Wen, di kagdanag, taibagaktukin ka adagos noan niya ti mapagsaritaan mi kanin San Flory, Andro. Hi, Flory. Naimbag nga oras mo. Sika man yan? Siyak nga ron. Imaya, taumay ka kumaawisan. Umay nakawisan kunam, Andro? Wen? Feeling ka matan niya. Ha? Apay, ti kunam ka di kat basta sumuro taklatan kan ka? Oh, Flory. Anya nga ita mo? Ang mga no sumuro takkan ka kat pagaramidan nakpay kit di iti dakas. Flory, ada respeto ken ka. Di kagdanag. Tasan ang mapasamak ti pampanunutan. Ken may sa, amamunak mutinsan ka di? Di kan to pulos pagaramidan iti dakas. Promise. Mabalin ka di, Andro. Di nakdisturbuan taado ti aramida. No kayat mo di tulungan kan. Iti kasta, mabibit amalpasti ko ng mga aramidam. Ay na, makulkulitan ako na talaga kan ka, Andro. Pumanaw ka man iti sangwanak. Ta mga numasulok ko pa'y dagiti nagdadakkel ang mulagat mo. Ha? Ala, panaw! Asino tinangtad ka dagitaan natin kan prutas, nanang? Ay kat ni Andro asino kumapay ngay. Di mo't imbagak asaan yun nga awatin ti ito dayjay nga, Andro. Taapay kumangay mo't adyak awaten. Amangan ngamin numang namnama payla kanya. Apay ngamin adi mo payla aklunan. Tapno ibagakeng ka, ni Andro ti kayat kong agbalin amanugang. Iso ti kayat ko apakiasawaam. Iso nga aklunam din, tada kayo ti agbagay. Saan kat aday di ibagbagam a foreigner. Ay, pakpakawan nanang.
Apay di mo amo di pagsasaaw. Aka-aruba first before others. Mamin ano aya nga ibagak kada kayong adyak kayat dayjay nga andro. Jak kayat tikaskan kuha na anang isit. Kendakkel timulagat nananang period. Oh, apay akas tatilangam insan Flory. Kasla dakkel ti parikot mo ah. Ay, talaga dakkel ti parikot ko insan. Apay nga min aya. Ibagam barang ada may tulong ko. Awan ti may tulong mo insan. Ha? O sige, umuna ako nga agawid. Adapi nga min napatig nga si kaswak. Panawan kan dito insan yoli. Mabit lang insan. Urayan na, taggidan tan nga agawid. Insan Flory! Anya nga taaya ti rumbang nga aramidag. Tapno kaya tinak ni Flory nanang. Ay na, no di nakakayat ni Flory, mangsapul kalaangan iti sabali nga armam, anak ko. Di mo ipilit ti bagim kankwan, ta sigurado ang masaktan kalaang. Agam, isumat nga ron ti pitpitik ti pusok nanang. Ni Flory laang ti adda dito'y pusok. Isulaang ti babae anak karikna kiti kastoy. Kat ni Flory mo't laang ti kayat kong agbaling nga inadagit agbalin tong anak ko. Wan angam kasano nga ruday ta, kat di nakamot kayat. Sa anak nga agsardang, aging nga aklonan nak ni Flory nanang. Andro? Wan nanang, aramidag amin ang kabailak, tapno iso ti masawak. Anya? Marikriknak nanang, saan da nga agbayag iti nobyo na foreigner. Iso nga ituloy kulat nga arman ni Flory. Patyak ang magunod kung tumot lang tinasamit asungbat na. Puutin nyo to'y kunak, nanang. Apay nga ta. Jakmatan mauray ti awag ni Briggs. Una na nga awagan nakapaman ang maala na timpaw it ko. Ngam aging gait, awan pa'y laang matawag na. Tinasayaat, siyak laang ti mangawag kan kwa na. Apay ngay akas to'y matinti adda iti messenger. This person isn't available. Kuna naman tan. Nagloko na. Inlak nagsamatan ni Briggs. Ay. Saan ang mabalinda ito eh? Saan? Nay, apayan Flory anak ko. Anya ti mapaspasamak ka. Agsangsangit kan samag. Ni Briggs na. Apay ni Briggs? Linoko na. Ha? At dagayang asawa na. Kat tinasakit, intaray na ti kwarta. Anya? Ti kunana, patuludan na kiti package. Iso a pinauita kiti kwarta. Ngam saan matgayam ta intaray ng ti kwarta, nana. Daytan ti ibagbagami kinitatang mo, anak ko. Nana. Nung nagtangkan tumat ngamin ti ulong. Anya nga ita, sigamot lang tinayaw awan, gapo iti aramid mo. Jakmat namnaman nakastay taramidan ni Briggs kanyang, nana. Jakmat ang mualukon naklang gayam. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Inton maminsan, di ka ngamin basta mamati kadagiti nasasamit abalikas. Nang runa, no di mo matam-amu unay di tao. Katsapay la kumata pagadalam day taan na pasamak ka. Okay ka lang ka di, Flory. Andro, apay nga ka dito eh. Namuak ka na ng kinitatang mo tinaramid ni Brixing ka. Iso ngay mayak. Anya, una yung dana ng kantatang. Agraman day ta, napanday bagbagakan ka. Di ka din agungit. Concern dala ang matking ka. Oh, at titipan niyo. Nalinis day ta. O sara mapangpunas di talwan. Agyaman na. Awan na yaman na, Flory. Awanan ba inday dyan, Briggs? Kunaklakit din no napudno kanya. Ngamsaan matgayam.
Linoko naklagayam. Nasakit tinakam ko, Andro. Nagsakit. Mala, isangit mo lang, Flore. Isangit mo ti sakit amarikrik-nam. Iti kasta, mabawasan ti dagansen di tabarukong mo. Di kagdalag, tadak lang dito adungag, kinmangandingay kan ka. Sa dino tayo ni Flore, bakit? Remuarda kin ni Andro. Malay, kanayon lamot ng agkoyaw. Wan nga raw, banag apakaragsakak unay lakay. Patong palsakit, hindi kaya't mo, bakit? Kaya't kungaan niya, Bartolome. Si kaya't mo agbali na manugang tani Andro, Sapay la ko mangarod ata kasta lakay. Awan pa panan na bakit? Masigurado, ngay sudan tumitlang tagkatuluyan kini Floring anak ta. Ay, malagip ko manan ti kasta unay apanangoy uyaw ti anak ta idikin ni Andro. Huni nga rod, ita, isudan tagkuy-kuyog. Dahitaan niya ko dada narigat tagsasaw iti patapos. Tadi tayo mo, dagiti mapasamak ka, dagiti sumarsaruno, kaldaw. Sorry, Andro. Sapay ko matamapakawan na kadagiti saan anasaya at ngimbagbagak idikan ka. Awan day jayan kanyak, Flore. Amin tayo katag biddot. Amin tayo katag basol. Ngam tunggal biddot. Ngam tunggal basor ama aramid tayo. At dalat tamad kundaw ay makamiris tayo. Andro. San ka kailangan nagkid daw iti pamakawan? Napakawan kan, Flore. Tinapatag kita kanyak. Kat nakamiris kan. Agyaman na, Andro. Awan na nyaman na, Flore. Andro. Adda ka di ba kam? Ay ayatan na kadipay laang. Ha? Adda kadipay lugar ko di tapuson. Iti ka ano man. Saan ka pulos anay ka diti puso kan panunot ko, Flore? Agpaysa? Wan. Ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay, Flore. Agyaman na, Andro. Kat ulitak manantag daw iti pamakawan kan ka. Sorry kadagiti madingain sawsawang kan inararamid ko kan kay iti kalabas. Kang runaan iti amin. Pasensya kan no itala ang anak kitak ti kinasaya at mo at tao. I love you so much, Andro. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami adagos kani Andro. Kat ita, adamatan dua nga anak mi. Makunak anagasatak, ngamin nailisiak iti ima ti foreigner anakarelasyon ko iti online. Awanan bero kakpay iti den na ni Andro. Nasing batlang arudan, nagagatpay. Saan lang adayta? Ammo na pa'y ti responsibilidad na kas ama ken asawa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay lakuma, tanakaibati iti adal ken inspirasyon to'y pakasaritaan ti biag ko ngay nakimbinglay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Flori. Ken ka pagayam, Flori. Saan tayo kumangamin a basta mamati kadagiti nasasamit a balikas, nang runa kadagiti tao aditay matunay am mo. Kas kuma kadagiti naam mo tayo laeng iti online. No ita panawan narigatan ti basta agtalaklatan. Dagitin tupay am-ammo tayo kat may turad da tayo alukwan. Dagitin tulakit din na am-ammo tayo laeng iti online. Di tay uyawan ti pada tayo a tao. Kang runaan iti amin, di tay agsasao iti kunada apatapos, ta di tay ammo tigasat tayo. Amangan no agbalatag tumatlaang kada tayo dagiti agkakadakas abalikas ken aramid tayo.
Alakastan pagayam Flory, ket pagyamanak matunay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Norman ti Oscares Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, tinak pay drama ita ket may papan iti mismo abagik adon tinanggagak akapadpada toy padas ko. Ngem oray no kasta kayat kulat tamet amang ngegan ti pan nakaidrama ti mismo abiyag ko. Nakababain man, ngem mamatiak a makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg, nang runa kadagiti kaskanyak nga iti naminsan ket nagbalin aparikot ken irresponsable nga ama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. This is the day that the Lord has made, that the Lord we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Ay na, tumanda ka man, Norman. Tapos ang pagtala na ngaygad kay kung arumati kumansyon. Abay, bawal ay iti agkansyon ha, edita. Saan abawal? Ngem nakababain ti kastangar aramido. Nabarbartag ka. Ngem Christian song pailaang mat tinapilim nga ikansyon. Uray kumamat no di mo pigsaan. Ay unay kan aya Norman. Talaga amang ibabain ka. Ano ay kumati nakababay ni Dararamidak? Awan mati iti panagkansyon ko ha. Di ka katagyaman, tauray kastuya. Amuklat ta ti kumansyon iti kaspalsong. Awan ammom, abakbakita. Saan anasaya at apaglulukwan dagita a kansyon Norman? Ad dalaeng nga agbasol ka iti kastangar aramido. Iso anasaysaya at laengen no tumal na ka. Nawatam. Itaman pa anasapa ka abimangon, Julie, anak ko. Kasano, kat alas 7 matan ti umuna a subject ko ita. Saan akas idi nga alas 10. Iso nga oray maladawak amariing. Mala, ayabam nga roden ni manang mo. Agraman jay amayo tamangan tayon. Apag husto, nakaluto akon. Manang Gladys! Tatang! Umay kayo manganan! Wan, umayon! Kanya nga tinlutom apamigatan tayo, bakit? Nagprito ak iti tuyo, itlog kan longganisa. Iso ti pamigatan tayo. Mala, sumango kayon di talamisaan, taidasar konti kanan tayo. Idita! Oh! Idita! Lungat ang tiri daw! Idita! Oh! Unay ka, Norman. Nabartag ka man. Anya kumangay nung nabartag ka. Abay, bawal ayat agbartag ka. Idita! Ay, saan? Saan abawal, Norman? Sige, aginom ka pa eh. Agbartag ka laeng, aging ga itikay kayat mo. Ay, gawa na. Di talaga nga. Di na kami pakibibiyangan na. Tadyak mo daw dawatan kang gati pag ininom ko. Hey, jak amo kan ka, Norman. Kanayon lakit di mat ka nakasta. Lumaklakay kan. Ngum imbes nga nakam ka. Saan mat takas lakar karumat adumuldulдог ka. Tumbal na ka ba? Nakadunga man ako na ako. Nga, aglisi ka mong ganda itidalang ko. Tas sumrug ako. Di dak disturbo na. Ne, maturog ako. Kaya't kong dagin na.
Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang? Diyan ka mo Ni Manang Gladys ngay? Diyan ka mo. Away kami na birbiru kam dagiti tao nga awan dito'y balay. Nan, mangtad kayo man nga ron iti kwartayo, tabalunak ama pa nag-eskwela, tatang? Ha? Ikandak nga rodan Tani, maladaw akon. Awan kwarta ka. Ni Manang mo Gladys ti pagdawatam. Ta iso ta da trabaho na. Sigurado nga da kwarta na rin jay. Awan mat nga rodan dito'y balay, nasapan sa arimuar. Ay gadamagam ni Nanang mo ano dapay kwarta na. Iso ti pagdawatam. Tanos siya. Awan may ko. Nagsuldo kami ngagpaiso di galman. Ngam naabakakmat iti sugal. Gan ininom mi ti daduma. Iso nga awanin kwarta kapulos. Nagsweldo kan samatan, Norman. Wan, apaya? Nan, mangtad ka man mat iti pagpalingkik. Tani, naibusan ti bagas. Agraman daduma masapsampol iti kusina. Ingka pa lang umutang iti tersena ni Mari Janet. Tada pangaramata kiti kwarta. Na, apay nga ibaunnak ngay amapan umutang kat adda nga rod ta sweldong. Adda nga rod pangaramata. Pangaramatam ko ma. Pagpuuna kiti sugalan. Ay unay ka, Norman. Napatpatag ka di dayta. Ngamti ka nun ti pamilyang, ha? Na, rugyan nakman ako na ako ni tita. Kasano? Kat kasta Basta! Di nakman malasay! Norman! Sige, tumaban ako. Di na kong urayan. Mangan kayong tulatan ta sigurado ang marabyanak nga gawin. Oh, at iti balatom, pare Henry. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5,000 ko naman, pare. Talaga, takil ti pangabak mo ita. Ay, wala. Kasi na, nakasubutak magbasit, pare. Ay, layos man nga rodin at iharak pare Norman. Lagid di Mala, ayabamon dagiti kakadwata. Ibagam tamapantay ag happy-happy. Iti sigod mo't lang nga pagpapanandayaw, pare. Wan, pare. Mayat ijay, taado ti chicks. Ay, kawana. Adong agpaisaw ti liw-liwat ti mata ichay. Wan, iso nga ayabam idang tamapantayon. Tay, aggagatalan ti karabukob ko. Makain-inumak unayan itaarak, pare Henry. Ay, rabi imanan. Ngam aging ga ita, di pa'y simmangpet ni tatang nanang. Ay na, kasla di ka pailaang nairuam ijay amayo. Kastamot akanayon ti aramid na. Nagsweldo daman siguron, iso nga aging gaita katawan pa'y. Sigurado anapan manen ijay sugalan day chay. Wano saan, madama manen kinumda. Ay, ni tatang talaga. Laklakayanan, ngam jay inom kan sugal na latamot ipang pangruna na. Day takat nga ron. Sakit isupay ti addaganas ng agungat numabagbagaan. Gawon. Nasaya at matasimangpet ka, Norman. Ne, itaman pa'y asaan ka nabartak anagawid. Uwan ngagpaiso tatang. Limpyo kayo umat anagawid. Awan ganas kong uminom. Tanaaba ka kiti sugal. Manon. Dumal na ka. Di na ka rin sermonan tambangan nung matibab ko tang iwan mo. Norman. Saan kumamat akasta ti panagsasauyo ka ni nanang, tatang? May sakamat. Tatang. Nukunak ka tumal na. Tumal na. Maminsan lang ka diti sao. Napulot ti ulok. Tanaaba ka kiti sugal. Iso tumal na kayo. No? Diyo kaya't ada kayo ti pangidas alak iti pungtut ko. Nawatan niyo, ha? Abay, awan da dumaama si Daya. Nateng laki da kanayo na. Uray gumamot no at dasagpaw na akarni. Awan mo't apulusan. Ay, makauma. Na, di ka man agpili-pili, Norman. Nuan niya ti adda dita. Iso ti anusam. Tadi ka mo't mangtag iti maigatang iti naimas amasida. Ha? Lumaklakay ka aduldog ko nakmanan. Artek ka lang arudan. Sugador ka pa'y. Uray kumamat no saan ababae dagiti anak na. Ay, unay kan aya, Norman. Aginggat ka ano aya akasta ka. Na, bigbigat. Ngamday tamanan ngiwat mo ti mangmangag. Makauma.
No nauma ka, nakarkaron ang naumaakan ka, Norman. Ha? Iso amanipod ita. Namnamaam adikan pakibiyangan apulos. Makaamu ka matan itibiyag mo. Ay, Edita, di nakpanawan dito Hoy! Edita, ang supli ka dito! Edita! Ay, salpag hindi tigas tayo. Naabakak man. Sana mabalin na dyan makasubbot. Nagdaklagatan din ang abak ka niya. Masapol ang makadiskitara kati pagpuunak man Naguray ka. Ni Tata Erning na dyan Ayos. Mayat ti timing na. Sigurado adakil agatan ti awit na italakay. Pagpadak mo't dahi takit ang napagla na sugado. Tinasayahat. Asigak man kitde. Manuaya ti utangem, Norman. Oray 50,000 ko mano adda tata. Ay kat adda kat no taluga sut aribo ti awit ko ita. Ay kat, pautangan da nga rodo na, Tata Erneng. Sige. Pautangan ka. Tapno di mo mat ko na. Gamne, sigurado mo lang gagbayad ka dagos. Wan tata, awan rin magapagdanagan nyo. Ikari ngagbayad akmat lang nga dagos. Aggagatol lang kami dagiti palad ko itakit. Marikrik nak ang mga bakak ita iti sugal. At to'y tigatad ngot utangam. 50,000 amin na ita. Magyaman na, tata. Ipalagip ko manin Agtungpal kay taltaw nagtulagan ta. Kasta matenti porsyento na. Iti kasta awan ti agbali na paregot. Nawatam ka di, Norman. Wan tata, awan rumba nga pagdanagan nyo kunak manen. Bayadak abayadan ti inutang ko akwartayo. Ano kasta? Pinautangan na kanila kay Erneng, pare Norman. Wan pare, 50,000. Isok to'y nagpunak. Swerte nga raw, tay-tayak pa'y ang mga abak. Ay, kano nangabak kan, di supli mong tinutang mo, pare. Ito kasta, awanan ti pare kong mau. Saan pa'y pare? Paduwak pa'y, sa akong do'y subli ti kwarta nila kay Erneng. Ang pare, ang mumay nga awan ka siguraduan iti sukan. Ang mga numaabak ka, katawan ton ti bayad mo. Sapay na ungot na jalakay. Nanya timbaga nga talagang aramigan na. Wan ka rin. Di ka agdanag, tasyak ti makamok. Di ka natagari. Tani, agsusurti ako nakmanin. Umuna akon amaturog, nanang. Tanay, masapa akpay manen amapan agtrabaho inton bigat. Uray siyak, nanang. Masapa ti klasik inton bigat. Iso amaturog akmatan. Sige anak ko. Umuna kayo nga roden amapan maturog. Taurayak pa'y je amayo. No saan pa'y lang asumangpet ni tatang aging gainton alas 10. Ilakyon ton teri daw, nanang. Tamaturog kayo matan. Wan anak ko. Uray di yung aminin urayan ni tatang, nanang. Maturog kayo kit din. Tani, rabiin. Wan, maturog akmatan inton madamdama. Ibusak laang to'y kapit. Ala, ingkay maturugan anak ko. Pasensya kayong Tata Erneng. Nakimos at talaga ti kwarta. Naabak amin agraman ti inreserba kapag bayad ko kumakada kayo. Anya. Ang di nga danag. Bayadang mo lang dahil dya pa man na makadiskitara kiti kwarta tata. San amabalin, Norman? Ha? Noon niya tinagtulagan ta. Isok ti masurat. Awan mo't nga rugda talaga tata. Awan amok apangalag ita. Isa pa nga asyo ka di Tay kandak iti uray duwang aldaw apawayway. Ikaray, agbaydak mo't lang. Tangay di ka nagtungpal iti nagsaritaan ta. Ikan galangan iti pagnakmam.
Ay, awan at talaga day di anorman. Agpat-pat nagmangatan ijay sugalan. Wano saan? Ang mga numadamamanan nga agragragsak ijay inuman. Ay, talaga nga awanan namna mga agbalbaliw pa iti asawa. Ilak kukit din tiri daw. Tamaturog akmatan. Ne, at damat nagtuktok. Ni Norman nga tanday na. At tinasayaan, lukatak tiri daw. Norman! Tulungan lang. Bakit? Pangaas. Ay, Diyos ko! Nanuka! Apay adara-dara tarupam! Anya tinapasamakan ka, Norman! Anay ko. Anay. Inayaan mo. Tanay, nagsakit. Laot-ot intero abagi. Ay kat ano tani, nagado ti donor mo. Nagdakkel ti sugat di taayan ti kiday mo. Agraman bibig mo, bimtak. Agasan man day taan na may andakan ka. Uwan nga ron, bakit? Awan pulos gaway ko. Tataludam kita ng bugbog kanya. Sakit nagdadakkel na. Naimbaglaangan at sa anda ka at tinuluyan. Uwan nga ron. Kastao na yung buting ko ito. Kamok talaga di nakinggaan aging ga mapugsat hangis ko. Anya nga tano agdarum tayo. Saanan, bakit? Larigat akal kalabanan na yata terning. Kan may sa basol ko mata. Tasaan nga nagtungpalit itulagan miya pa nagbayad ko iti inutang ko akwarta. Isabayaman. Day tanto ka nga minsugal ti ipang pangrunam. Anya itangay. Agnakam ka maingata itan, Norman. Ay, gunggunam Day tati maalaalam gapu iti kinaartag kan kinasugador mo. Kurang paikit di day Ninanang mat. Siyak lang arudon tinaagrabyado. Ngamsak pa itong tanyo mo. Kahit asino kumangay ti ungtak. Ni dita, kasta ka day? Ha? Nagdakkelan ka abagi. Ngam irresponsable kamot nga amakan asawa. Ay na ano saan ka laang alaklakayan. Malmalwon kamot kat at talaga, Norman. Ninanang mat. Ninanang mat nga. Ha? Matapis kan tulang atan. Ay, saan Maasi kayo kumamot kanyak, nanang. Kas makita yung mat. Nagado ti donor ko. Gapoy ti panang bugbog da kanyak. Nagsakit inaut-utin tiro bagay. Ay gunggunang kunak manan. No di ka pa'y lagnakam iti dayta na pasamakan ka. Ay jak amaw, Norman. Anya nga iti planong ita, tanaimbagan dagiti sugat mo, Norman. Agsapol ak iti panggadak bakit? Agsapol ka iti panggadam, kunam? Wen? Agsapol ka iti panggadam. Kat inton agsweldo ka, mapan ka manan makisugal. Kasta ka di? Saanan? Sorry ka din, bakit? Pakawan na ko. Kapo iti kinatuldog ko iti kalabas. Aklo na ka nagbasolak. Ngamita. Ikarik nagbalbaliw ako. Nga ta? Wan bakit? Promise. Ija akong ti arakin sugal. Agbalbaliw ako na talaga. Ay kat nasaya at matano kasta. Sapay la ko mga rod, tatong palom dagita akarim, Norman. Wan bakit? Talagang agbalbaliw ako. Promise. Manipod idi, inidyakon ti arak ken sugal. Nuada pakitang danan wano pakitrabahwak ket agsweldoak, iyawat ko amin iti asawak ket isuntumeten ti agpalingke. Ita adameten pamilya ti duang anak mi, ket da kami nga agasawa ti makakaadda a mangaw awir kadagiti apu komi. Adamat basit garden ko iti malikudan ti balay mi aminulaak iti agduduma a klase ti natnateng. Isumet ti maysa apakakumikumak ita. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo
Norman. Ken ka pagayam Norman. Nasaya at met tainidjamon ti arak ken sugal. Ngamin, awan ti nasaya at nga ipaay na dayta iti biyag tayo. Malaksid a mailumlum tayo iti utang, agbalin tayo pay kitdi aparikot iti pamilya tayo. Sapay la kumangarod ta dimon sublianan pay dagiti saan a nasayaat nga aramid mo. Alakastan pagayam Norman, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan Alionor, manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y padas ko, ket sapay la kumat ta mapiliyumat nga idrama. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan Alionor. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nay, nagsaba kayo mo din na nagring nanang. Kunak mo nasaba akon. Ngam nasapsapa kayo pa'y magaya. Tadyak matan makaturog idi nakariingak anapan imisbo. Iso abimangon ako na. Pimudutin ti danong nga insaan ko. Agkape ka? Mananang, tapno mapudutan ti buksid ko. Mabiit laang nga rod takarga ak titasa. At to'y, si kanti makaamo nga agtimpla iti kapem. Agyaman ak nanang. Pumarbangon ka kadimanen amapan ijay gardin mo, anak ko. Nanang, masapak ama panagabuno. Abunwak man dagiti mulak at arong. Tapno tuloy-tuloy ti panagbunga na. Nagmayat mo tanday taasabong anak ko. Nagpintas ti Maris na. Nagmayat nga rod nanang. Nagustuak iso adim mawatak kinimanang Rosie. Imulak man di taarubayan. Ay daytan samot tay kunkunada a poinset ya. Nanang, nalakakanukat ang mabiyag, kan nalakamatla ang kanu nga umado, kursunadak nga minti nalabasit asabong na. Napintas nga agpaiso dayta balasang ko. Napimpintas man ng tibuya na no iyabay mo kadagiti mulam a Eugenia. Ay anya, iyabay kung tuman nga agpaiso? Ad-addan a pumintas ti arubayan, inton dumakal basit dagiti imulam. Nang runa numatrimam ton ti Eugenia. Nakunayon nanang, addan tumanan apalan ni Auntie Brenda no bilang laeng. Ayun Amumet day jayan, may samot ana usem kadagiti sabong. Sigurado nga apalan naman ng dagiti masetas mo no makita na. Gusto pa'y laang dayta anak ko, aginana ka pa'y. Tani, kasta unay apudot na. Madamdaman doon. Sa nabali, tabasit lang ti balbalsigat. Janice, kita man numabalinan tay inlutok akamote tagawumon. Agmerienda tayo man tani, mabisinak man mutun. Wala nang, mabitlaan. Kat no kalkalpas yun lang anangan. Ita mabisin kayo manan. Mun nga rod talaga siguro akastoy ti bumakot. Nalaka ang mabisbisinan. Dahito yan ti kamote nanang. Nagtimpla akmatlangan iti Diyos. Agmerenda ka pa'y adarwin. Wanmat nga may nanak ko. Ituloy mo to inton madamdamaday tabalbal sigam. Agmerienda ka pa'y.
Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpet mo? Wen, kasangsangpet ko launay. Ayon gayam, imawag ni Pare Leo itay. Apay ka no? Anya timbaga na? Damdamagan na ka. Awan ka nung ngamin kaduadang aggapas. Kat, anya timbagam kan ko na? Imbagak ana sa pakaanapan ije garden mo. Kano aya ti panagpagapas na? Ita ka nun. Anyat orasan aya? Agalas 8 ay iti agsapa. Mabalin samot asumang butak. Anya? Agam kasangsangpet mo laeng. Agina kapay mat adarwin. Nakainana akon, bakit? Di mo ibaga amapan ka makigapas, lakay. Ay kat anya pa'y ngay. Sayang ti aldaw. Kan sayang matitangdan ko. Isa ang mapanak makigapas. Tay supay nga igatang tayo kadagiti masapsapol dito'y balay, bakit? Agmano ak nanang. Agmano ak nanang. Kaasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Narabyan kayo mat anagawid. Hay na, amo yung matan ti anak yun nanang. Nagagatlaunay. Kunak nga agawid kami itay alas 5. Ngam inuray na pa'y nagsipngat sa kami nagawid. Sayang nga rod mo ti oras, bakit? Kita man, isupay tinalpas ta at dinalusan itay. Basit tulaang ti dalusan tayo ton bigat. Sa bagay. Malaagi na kayon, tahus tuntuin ton maluto ti lutlutwak asidaan tayo. Kat, anya ti kunan ni nanang. Kumusta ka nun ni tatang? Anya ka nungay ti kunadagi ti doktor. Ay, awan pa'y kanumat manang. Maamuan ka no, apaman arumwar ti resulta ti laboratory ni tatang. Anya ka nung amin ayatin apasamak kan kuana. Ay, jakman amo manang. Basta ti istorya ni nanang itay, kala at latta ka nun asim makit ti ulo ni tatang. Idi kwan, maulaw ka nung agsarwa. Aging gaan narik nana adi na maigaraw ti kanigid asaka kan ima na. Iso nga intaray na ni di ospital. Mala, agrubat kang arudan tagkuyog tan ama pa ni di ospital ading ko. Kent, kumusta nga ni Lolo, nanang? Kaasi ti Diyos, naispalmatan iti paggad anak ko. Iso na laeng tasaan pa'y ama katrabaho. Di na ngamin maigaraw ti makanigid asaka kan ima na. Anya ay kano ti sakit ni Lolo? Ay, jakman mo. Mild stroke laeng matimbaga ti doktor anang tamingkan ko ana. Adu nga rod timbawal ti doktor akanan na. Ay talaga nga adua anak ko. Adu pa'y ti agas at tumarin na. Mapanak tuman ije balay da inton malam. Mapan ko pa siya rin ni Lolo. Ay sigurado amaragsakan dayjay no makita na ka anak ko. Naimbaglaangan tanay itare adagos ni Lola ay ospital. Tano saan? Ang mga no adanda ka sa napasamak ni Lolo. Ay, nga rod. Dakala pagyamanan tayo iti Diyos, tayo nispal na ni Lolong iti paggad, anak ko. Ada kamot gayam, Darwin na po. Wan Lola, kumay ko kumakasarsarita ni Lolo. Ngam nakaturog mat. Nga rod. Riingan ta kuma. Ngam karidredap na laang mat ngamen. Saan ang nakaturturog iti rabi tanaut-ut ka no tisaka na. Lola, apay nga kasalalimtig mo't dagiti saka na. Tsak manam mo, apo. Imbal mo't nga rudan, manipod inyawid mi dito'y balay. Ay sus, amangan mo't no da sa balay sakit ni Lolo, Lola. Ha? Anya nga tano'y subliyo iti doktor. Iti kasta, maamuan tayo, no apay nga imbal mo't dagiti saka na. Ibagbagak mo't, gamdi na kanu kayat ti agsubli iti ospital. Sana balay, tagimbag tumulaang kanaw. Ay, ipadas mo man kit di nga alo ko yan, apok. Barang sikat idenggan na. Sige, Lola. Kasaritak to ni Lolo apaman ngagsubliak. Ne, sa di numanan ti papanaman ako. Ay, kat mapanak man ni garden ananang. Anya, ne, kasangsangput mo laang anapan nagbunag iti irik. Ita, mapan ka manan ijay garden. Aginana kamot sapay nagpudot ti panawan. Ay na,
Mamaminsan tunti pa na ginanak nanang. Masapol ngamin amalpas ko abumbahan dagiti mulak akamatis ita. Tani, panagbuburas manen iti tarong inton bigat. Sigurado adyak tumanin masango abumbahan dagiti kamatis no kwa. Wen ahangam sobramot tanday ta pa nagtrabaho man ako. Di mo kumamot abuswan ti bagim. Panunutom kumamot ti salunat mo. Wen ka dinanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Takabailak ti bagim. Janice! Balasang ko! Janice! Oh, apay ka din, nanang. Ni Darwin! Nakita da ka no anak at asay ijay garden. Kat intaray da ijay ospital. Anya? Darwin! Darwin, asawak! Apay nga ibati na kami, batan! Kasano kami payod ka nagitidwa nga anak ta? Kasano kami payitan, Darwin? Janice, balasang ko. Nanay! Ala, di ka nagsangit. Pagkalmaam laang kumatirip lang. Patibkaram kumati pakinakam mo, balasang ko. Janice, balasang ko. Pangaasim ka di atamangan kabutan. Awan pa'y impaunag mo apulos. Manipod na yawid ti bangkay ni Darwin dito'y balay. Sa anak ama bisin, nanang. Ang Janice. Panawan dakpay lang kuma dito'y silid mi, nanang. Kaya't ko ti agmay sa pangaasiyo. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Balasang ko. Janice, balasang ko. Lukatam tiri daw. At daawit ko alukaw. Kanam, tapno at damot karga ti tiyan mo. Janice, balasang ko. Nakakaasim at ti manukang ko. Barik nak tinalaos aladingit na. Gapu iti saan ang napakpakadaan nga ipapanaw ti anak ko. Diyos ko, italakon kan ka ti amin. Di mo kumabaybayan ni Janice. Patibkaram ko mati pakinakom na. Ikam ko maitikirad ti pakinakom na. Amang sarangat iti panubok a pagdaldalanan na ita. Pangaasim, Diyos ko. Hay, na yan, tikas dyan napasabak ni Darwin, bakit? Ay, wan nga ron lakay. Nagsapa matlakit din asinublit i Diyos timpabulod na abyakin ni Darwin. Ubing pa'y kay apo ko ta. Wan nga ron Saan lang ka na ita? Babasit pa'y dagiti duwang anak na. Day takit nga ron. Kasi damot tawanan madakalan da nga ama. Naku namon, bakit? Unay mo laki din ngagpaiso aya, tigasat. Anya ngay nga ron. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tibiyag ti apo ko ta. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y rabaw ti daga. Iso asinublin ti Diyos iti pagarian na. Nalabit akas ta bakit? Nasakit man. Gamnas kan nga klunin tayon ti kinapudnaw. At talaga nga awanan ni Darwin nga apo ko ta.
Janice, balasan ko. Janice! Janice! Pag ngaasim ka di talo ka tamtiri daw. Kasarita da kami kumamot. Sapsapulan da kan dagiti ubing. Janice! Umunod kayo laang, nanang. Saan anak kalaktiri daw? Bumangon ka di tambalasan ko. Pangaasim ka di tadi ka agpaabak itiliday amarikrik nam. Patib karam ti pakinakam mo anak ko. Panunutom kumamot dagiti duwa nga anak mo. Ala, bumangon ka di tanta subuan ka. Mangan ka tapno pumigsa ka, Janice. Kumusta ni Janice, Manang Leonor? Ay, madandan aganak nga rod. Sabalin ti itsura na. Kasta unay apa na ngay ayok kan kwa na. Ngum talaga adyak maalukoy amangan. Pilitek pa yan asubuan. Ngum talaga di na kaya. Kayat mo asawan, awan pa'y pulos impaunag na manipod pimusay day di Darwin? Kasta nga rod ading ko. Padasam kit di akasarita. Barang si katidenggan na. Sige, Manang. Mapanta nga rod iti silid na tapadasak akasarita ni Janice. Janice, balasang ko. Janice, agriin ka. Adda ni Antim a Brenda. Kaya't nakakano akasarita. Janice. Ha? Manang Leonor, kitaang. Kasla saan maten nga agang angas ni Janice? Diyos ko! Kasla na lamiis pa yan. Mabit lang, tapulswak. Janice, anak. Janice. Awanan, Manang. Talaga saan nga agang angas ni Janice? Anya? Saan? Saan na mabalinda ito eh? Manang Leonor. Tulungan na, Brenda. Italay tayo sa ospital ni Janice. Darasam! Unayan ti kasto eh. Unayan, Diyos ko. Kapay nga'y anak sarunong malakit din nga inala ti anak kan manugang ko. Apay, Diyos ko. Kasimat nagiti apo ko. Kasano na pa'y itan tawan matan nagiti naganagda. Ay, una yan, nagpaiso ti biyag. Talaga saan na mapakpakadaan nagiti pasamak. Ay, wan nga rood lakay. Kaasi mo nagiti ubeng. Ulila dan, iti ama kanina. Wan nga rood Kapilitan. At ni Leonor itan timang padakal kadagitay nga ubeng. Ay, katuan sino pa'y kumangay lakay? Talaga ni Leonor ati mga iwan kadakwada. Ay, saan lang kumamot akastoy ti kasasad ko. Matulong ako kumamot ti anak tamang paadal. Kadagiti anak na ni Darwin nga po ko ta. Ay na, di mon panunutan day talakay. Ay. Ada si ti Diyos. Ambo ka di nabaybayan ti anak ta. Ay. Mamati ak at tulungan na ni Leonor amang iwan-wan kadagiti apo ko ta lakay.
Manang Leonor! Manang, umayag man! Nay. Manang Leonor! Nay, ni Brenda tayo chay Adaak dito'y likod, ading ko. Umay ka dito'y. Nay, nagpipintas mat gayam ti masetas dito'y malikodan ti balayo, manang. Aywan ading ko. Sibsibugak nga rod tapno ad-ad da alumang tuda. Nagpintas matan tinamayam anang trim di tayo Eugenia. Nagmayat ti buya na. Itakla ang amakita dagito'y amasetas Kinapudno na. Mula amin day di Janis dagito'y amasetas ading ko. Talaga gayam anaasamat iti masetas day di Janis. Uwan ading ko. Iso lang arudan ti pakalaglagi pakan ko na. Panagrig nakat at dadalaang iti asidag ko kini Darwin. Tunggal at daak dito'y ngagsibsibog. Adday ta ka manan manang. Agsangit ka man ako nakon. Jakmat nga rod malapdan timang lagip kadakwada ading ko. Uray na sakit. Masapol nga ikarigatak nga aklunan ti amin. Ngam uray nukas na. Agtali na dalat tayo ti puso kan lagip ko. Lima atawan meten tinapalabas manipod day di apasamak. Ngem na lang tupay laang itilagip ko ti amin. Ita, siyak timang papaadal kadagiti dua nga apukok. Ar-aramidak mat amin akabaelak amang isakad iti panagbiag mi, kastameten ti panagadalda. Addan iti high school ti inauna, kat addameten iti maudi atukad ti elementarya ti inaudi. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo, Leonor. Ken ka pagayam, Leonor. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat na. Talaga siguro nga aging galangan ijay ti biyag nga impabulod ti Diyos iti anak ken manugang mo. Nasakit man nga masapol nga aklunan tayo dagita apasamak. Anyangay nga rod ket talaga akasta ti biyag dito rabaw ti daga. Dita amin ti turong tayo. Dayjay laeng taadda umununa adamet maud-udi. Napukaw mo man ti asawa, anak ken manugang mo, simmang baymet dagiti dua nga apukom. Sapay la kumat ta dumakkel daan nasayaat ken adda buteng na iti Dios. Patsek nga isudan tumat timang tulong ken mangaywan ken ka inton agsalugen ti pigsam. Alakastan pagayam, Leonor, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kami laeng nga agkabsat. Agtawenak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipod idi, siya kunti nang isakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. At do'y allowance mo, Shirley. Agyaman nak, manong. Awan ang yaman na ading ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikad mo kumamot agadal, wan? Un ka di, manong. Danag mon aya. O sige, tamapan akon. Sige. Agan anad ka tidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Ang mga makasalaw ka di tadalan iti manglukokin ka. Wan, di kagda nagtakabaulak ti bagik, manong. O sige, inakon. Ay,
na yan tingapsat ko. Bimaba yan, di na amo ornos na gitosar na. Agkaiwara na giti sapatos, kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na, hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, oo na yun ay. Tinasayahat. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy yung pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag nga oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Unaklakid din nun ni Shirley tag-tuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Kat ni, rabiin. Umunag ka, tadi taon nagtipag-istoryaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kaday to eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco-bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na Cindy. Orekas kasano, makaraman kami mo't iti imported a dilata. Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan-anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, ading ko. Sa dinutayan mo. Rabin Ay, kwa. Addaak dito'y balay ti kaadalak, manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya, kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, manong. Anya? Ne, sa dino ay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti kaadalak, manong. Inton bigata kun nga agawid di tabalay. Sige. Sige nga rin timakam mo, ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon manong, balasang akon. Amu kun tar aramida. O sige palpasan mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige, ading ko. Masapakan to nga rin nga agawid inton bigat, wan? Wan. O sige, taida po kung ti cellphone ko. Bye! Sige, ading ko. Bye! Nasaya at matasimmangpat ka na, ading ko. Itay kapailaan or urayan. Nakaring ka pa'y matlagayan, manong. Nabartek ka manin. San mat, manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley. Di mo't imbagakan ka ano mabalbalin katliklikam di arak. Awan tinasaya at nga itid na kin kadayta. Nabanugak, manong. Isa pa nga, simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kung iti silet ko. Good night, manong. Shirley, mabit lang. Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Na yan, tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan na marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Maria? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Hay. Nako namon friend. Happy all the time. Aywan gayam. Inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom day to, bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawit tan, Shirley. Sana magawid, mano. Pangaasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawit tan, kunak.
Di mo urayin nga kung tutak na eh. Apay, sino ka kumaya tapno tumpalak iti bagbagan? Ha? Shirley? Saan mo't asikat itatang ko tapno tumpalan ka? Sigaya te amak, saan mo't? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngamin, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga, ama. Nawatam, ha? Ay na, aglablabos kan Shirley. Masipat kan son. Sige, sige, sipatan na, tungtaan na, saktan na. Tanin naramid mo data. Lipat at matan nga dakot sa twa. Anya? Lukasta, talaga asanan ang nagaw-awid jay Adim, Edwin. Ay, wala nga rodante. Ginapudno na. Matandanagan akin ko, ana. Natangkan tumot ngamin ti ulo na. Di nakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris kat agawid tumot lang di kapsat mo, kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la kuma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas di nga ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo, kastamot enter aramidan na. Day tagat nga rodante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak, at damot laang kin ni Shirley dayta. Ante. Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay, inton mailiw-liwag nan ti sakit tinakam na. Sapay la ko mga ruta kastang agpaiso. Agyaman ak tanagawid kamot lang nga natin ko. Pasensyakan kadagiti na isaw-sawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga asanin ang maulit, nay. Ngamin, pumanaw akon dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardang akon nga agadal, kat sumurutak iti nobyo. Shirley. Basta agsardang akon nga agadal. Nalawag mo't siguro tinangag mo manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok. Pumanaw akon, kat di na kon bibyangan. Anay ko. Abay nagtungta ka ngay! Aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputo sa anak nagtagtagari, aramidam na tanti kagayat mo. Apay akasta ka magtanating ko. Anya tinagkurangak, takastamot ng aramidam. Aramidam mo't amin nakabailak, tapno may tagkulang dagiti kasapulam nga agadan. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Sika lang arodan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti panangkabil mo kanyak. Shirley. Basta baybayan na kon. Mamin ano ayang nga ibagak asaan akon ngobing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim, di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. Mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oregas jeti naramid na. Napatiglat tamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko. Tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektar kan ko ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isuro nga agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talaw-lawagam ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan dito balay. Ano? Agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tali.
Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley, kaanakan. Wananti, simbang pat ngagpaiso ti kapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaidan na iti mano abulan. Ay, nag-abang da ka no iya syudad itinobyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinobyo na anti. Anya? Dayta tipod no anti. San lang nga dayta? Masikog pa ni Shirley. Masikog ko na, Edwin? Wananti. Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita, tikapsat mo. Husto matan itay ka pa'y asangit. Ay na, makarangrang kang ubing. Apa yun? Itay pa asangit ti anak mo. Makapasuron nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayun na ikan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin isungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo, si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na manong. Ayun na ikan aya. Kasadot mo mo't laamin Masadutak nga rood manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya? Le, sa di naman ang tipapanamay. Basta rumwarak. Adda na patag-alakad ko. Nakasukat ka mat, Shirley. Sa di no ti papanam. Sumurutak itigayom ko iti syudad manong. Mapan kami ang trabaho ijay. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pailakan ka, amanong. Anya? Le, amumat nga da trabahok. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin Makaamukan no anya ti aramida manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan ko na manong Edwin. Amangan no da pa ekstra kwartayo di tanti. Bumuludak pa'y kuma. Mano kumaaya ti bulodam, kaanakan. No da nawadwad kwartayo. Oray anayin nyo kuman 2,000. Sana balit ay kumutla nga dago sa paman ng agsuldoak. At iti 2,000 abulbuludam, kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag lang, tadda kayo pagbulbuludak. Nawan kayo lang, jak amo no kasano kamin kininetan. Awan anyaman na, kaanakan. Basta lakit di addaanak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti? Tailak kayon to kininetan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam? Agyaman na kanti. Jak to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapo iti kinaman nagparaboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga ro di trabaho, Cindy. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidentibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Ngamiliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awir ken ko na. Aging ka na duktalan na. Iso aday jay, inikat na kon. Grabe mat ti boss mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tilaw na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrab-trabahwak. Ha? Iso na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang, agyaman akon, Cindy. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakasta, intugot mo manan ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mat ngamin kadwanay di balay. Iso nga intugot ko na. Apay ni Cindy nga Saan na day off ita, tata? Kan may sa, mababain akong kan kwa na. Iso nga anusa kong itugtugot ti ka nakak.
Di ba tipat-pati matla ang kinanti Madelia no kwa? Wan tata, ngam nagpamali lang amin nanti Delia. Kasta mala, di kagdanak. Tas siya kung ti makaambo iti ka na kam. Agyaman ako na tata. Awalan niya mo na barok. Sige, tarugyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan ng aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Saan mo sindi? Sigurado ka? Wen, sigurado ako. Kita man eh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay gayam. Agyaman ak man na. Itian niya. Iti pa ng tultulong mo ka na kami gininitan. Awan anyaman na kunakmanan. Naimbaglaangan kunam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Wen nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akam da ito ka. Ay na, di mon panunutan dayta, Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbag man ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita ti lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan, Manong. Anya? Ne, anya ti kat mo asawen? At danobyok a Canadian, kat plano minti ang kalay sa iti mabiit. Iti kas na, maitugot nakmatan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Inaiwanak iti nasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain kanyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. At dangarod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikati na. Sikati nang ipasngay kan ko na. Dahil tati kinapudno asa na may libak. Ngam ti saludsod. Nagbaling ka kati nga inakin ko na, ha? Inaiwanam ka di. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak. Kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo. Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isungauran niya pa'y aramidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakarbangak amang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng patakkel kan kwa na. Ngam no ipilit mo nga alain. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya? Naturedak anang ibaga iti kapsat ko nga uray agsango kami iti korte no ipilit na nga alaan ni Nathan kanyak. Idi marikna na siguro nga ilaban kumat ti karbangak anang padakkel iti anak na, dinan impilit nga inala ti ubing. Pimanaw daytoy ket ita addan ijay Canada. Ita sa nga pulumetten ti tawan ni Nathan, ket siyak ti bigbigbigan na kas amana. Impaay ko amin nga oras kan panawan ko kani Nathan ket sa anak metten anang asawa. Adamet dagiti gundaway nga umawag ni Shirley ket pasaray agsarita damet kani Nathan. Uray kaskas tultulungan naklattamot ti kabsat ko kadagiti kasapulan ni Nathan iti panagadal na. Kastametten kadagiti masapsapul mi ditoy balay. Aging galaangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo Edwin. Ken ka pagayam Edwin. Panagkunak ket husto laeng ti inaramid mo.
Nasaysayaatan nga adda iti poder mo ti kaanakam ngem ti alaan ti inana. Ngamin, di mo matam mo no anya ti ugali ti nakiasawaan na. Adamat karbangam iti ubing ta sikamat nga rod tinang padakkel. Ken maysa, awan matsabsabali ta mismo matlaeng a kaanakam. Sapay la mga rod ta dumakkel anasingpet ken natulnog ni Nathan. Alakastan pagayam Edwin, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Janet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Janet. Tubuak ti probinsya ti Isabela. Nilakay kumet ket Tagala Union, ngem agnanaed kami ita ditoy Benguet, ta ditoy ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Kas maysa nga asawa, idayaw ko unay ti kinagagat ken kinasingpet ti asawak. Kang runaan iti amin awan bisyo na. Awanan ti biro kakpay kenkwana. Numaminsan ung takpayan gapu iti nalabes a kinagagat na. Aging ga adimteng ti maysa apasamak ajak pulos ni namnama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Agring kan nalawagan. Bumahon ka ditan. Agsapa mat nga agpayson. Anyat orasan lakay. Agalas 7 ni tagsapa. Kasta ay naaldaw mat gaya man ngagpayso. Aldawon Iso bumahon ka ditan. Tapnusan ka amala daw iti trabahom. Lakay. Ala, agmurmuray kan. Tasakan to sumarunoy ya kusina. Umuna ki jayan ti dasar ko ti pamigatanda. Lakay. Bilibak mo't iti kinagagat mo, pare Rulay. Siyempre pare. Kaya't kung amin ngay sa ganahan ti masakbayan, isugar aramidag ti kastoy. Ay katlalaingam ngamin Tapno makabukil kayo matan kinibakat mo, pare. Sayang mo't ti kinagagat mo, no di kay maadaan iti anak nga daw, pare. Oo na, pare. Di kagdanag. Dumteng tulat reta. Saan kami mo't kitdi nga agap apura kinibakat ko? Sa bagay, Ngamnay. Mapanan ti taway. Lumaklakay kan bumakbakit kayo. Paspasan nyo kit di tapno makaado kayo, pare. Wana. Dumteng tulat ta katita ita kunakmet, pare. Agkumparitan to, pare. Katwa na. Day talaga yan, pare. Areglado, pare Jeffrey. Amalan mo, Role, barok. Nay, kastamot ka na kayo, nanang. Awan ka di trabahom ita. At da, nanang, nasapak na dismiss. So, nagtetyo ako na nag-awid. Ay, kunak, ano awan trabahom? Tasikamot tanti agsibsibog kadagiti masitas ni Janet. Wala tatanda ni saan mo tin ang masikaso ni Janet, nanang. Makumikom ngami nga garamit iti lesson plan na. Iso siya akong atin nagsibog. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito balay, nanang. Wan, napan ko inalati impadait ko a pantalon ni tatang yo, di taayan damari natay. Iso analagip ko ti dimbagas. Ay kat dumanon kayo dito balay, tagkapi tayo pa, nanang. Simangpet ka din ni Janet. Saan pa, nanang? Ang masiguradok apawid ang dayjay. Umay kayo, tumulag tayo dito balay. Hintayo pa'y agkapi, tapag-urayan tayo kay ni Janet. Hello, Lakay. Hello, bakit? Ag-overtime kami ita. Ado nga minta si kasun mi papeles para iti sumaron na project mi. Manan? Wen, masapol nga minapalpasin minti pan nakaiproseso dagiti papeles.
Tapno makasweldo kami matan. Anya oras kanto nga agawid nga, Rolly. Dito tijak may baga bakit. Di kagdanag. Tanumalpas sa miyadagos. Agdiretso ak tumatan nga agawid. Sige nga, Rod. Agtuktuk kan tulatan taamang ano nakaturo ka. Ora ilak mong tulatan tiri daw. Tapno saan ka maistorbo inton sa mga puwetak. Sana bale, tadamat susik. Sige nga, Rod lakay. Sikati makaam mo. Sige. Iti po kung dahil cellphone ko. Tapno marugyan may matan ti trabaho mitan eh. Rabiin. Sige lakay. Aganad ka iti panagawid mo. Bye. Good morning, bakit? Good morning, tulakay. Anya oras ka simangput idirabi Parbangonan iti simbang petak, bakit? Jaket amasing at iturog mo. Iso nga ijaya kun salas anaturog. Kinapudno na, jakon na puutan ti sa sangput mo. Kasta unay nga minabanog ko, iso at talaga anay mas titurog ko. Mayat ang arod no kasta, bakit? At least, nakaturog ka na sayahat. Na-refresh man ang tipanunot mo. Launay alakay. Anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Igaraw mo man ti kalukwam ako na kon si Karoli. Saan man, bakit? Pudno ti pagbagak. Anya tikat mo? Kape, gatas, tea, wano siya. Ado man apalpaltuado mo, Rolly. Agpili kang aminin Agao kakit din tamangantan lakay. Nagpintas metan tinamayan ni Rolly iti kubo-kubo nga ada iti malikodan ti balayaw anak ko. Ay nanak ko na yun nanang. Day tatimay sa apakakumkumikuman ni Rolly. Tunggal agawid nga agapo iti trabaho na. Talaga mo't nagagat di asawa man na. Ay sobra nanang. Saan amakatal na no awan aramiden na dito'y balay. Isunsapay mo't ti aglablaba ken aglutluto. Wen nanang, malaksid iti trabaho na. Isupay ti agtagtagi balay. Iso ti agluto, aglaba, aglinis kan aginaw. Dandan ni trabaho na nga rod amin dito'y balay nanang. Talaga nga rod anagasat ka anak ki asawa ki di Rolly anak ko. Launay ananang, awanan ti biro kakpay kan kwa na. Malaksid anasingpat kan nagagat, awan pa'y bisyo na. Iso na lang taging gaitakit awan pa'y mo anak yaw. Ay, wan nga rod nanang. May mayat kumamanan ano agsiku kamitan. Iti kasta naragragsak manan ti panagdinayo nga agasawa. Day tamat nga rod ti kanayon ko nga ikarkararag nanang. Talaga akayat kumatan ta agsikog. Kayat kumatan ti maaddaan iti anak nanang. Sa dino manan ti papanam Rolly. Kasangsangpot tala ang anapan na kimisa. Ngam nakabunang kan nakaigam kamot manan iti gapyun. Mapan ko gapyunan ti dinalusak di talikod ti balay, bakit? Mula akman iti tarong kinsili. Ay naipabigat mo ka din dayta. Laglagi pam Domingo ita. Aginanakamot Apay, nalipata mon aya. Ti anya lakay. Nalipata mon. Nga awan iti bukabularyok ti balikas wano sa unga ina na. Ay na, saan man apuro kalukwan ti amom si Karoli. Nalabas mat dayta na kinagagat mo. Amom ka di amadandanagan iti salunat mo. Saan mat nga idaw-dawat ngam amangan no agsakit ka gapo iti kastangar aramidam. Di ka kadiagdanag, bakit? Tawan ti daka sa mapasama kanyak. Sa anak tong agsakit. Dayta, ti pasigurado ken ka. Oo, amom nga rod. Katuan mo. Siyak pa, iti kunam. Ala, iyawatan akman kit di ti kalugong dita. Tani, amangan nung umisitak ka po iti kastaunay apodot na. Asino ti mawag kan kalakay? Ni pari Jeffrey, bakit? Agpalaon yun kami kanu ita. At atindaran mi a seminar. Kasta ka di? Wen, iso nga awagan pa ila ang ninanang. Tao may nakakaduan dito'y balay. Talong aldaw mi nga minijay. Sige, awagak to nga rod ni nanang inton madamdama. Bareng awan aramiden na, tao may pailaang dito'y balay. Un, bakit? May mayat mutlaang no dakadwam dito'y balay. Kabayatan ti kawan ko. Iti kasta, sa anak ngagdandanag.
Nalpas ka kadinanangan, bakit? Wan lakay. Siya akong taginaw. Siya kun lakay. Siya nga roden. Bay amta siya kun. Si kalangarudan tinagluto. Ita, si kapay taginaw. Agad manalo kumangay. Pakaragsakak tagserbihin ka, bakit? Sigurado ka? Uwan ko nakalangarudan. Amok nga dumanang taramida malison plan mo. Isungayin ka dyan. Tasyak taginaw ka naglinis dito kusina. Makadomingon samot tanday tauyak mo, Ronnie. Apay numapan mo ipa-check up. Iti kasta, ikanda ka iti agas mo. Saanan bakit? May katumat lang dito eh. Napasubak tumat ngamin ang naginom iti nalamiis. Gapo iti sobra pudot na ijalaw nyon. Sakit nagbabad kami ti swimming pool. Iso siguro tinakalakit iti dito eh. Ay, unay kan ay. Agpaklab ka ta ilutak iti lana ti likod mo. Ah? Sige man nga ro, bakit? Barang lumukay tiyak ko. Ne, ano to'y likod mo? Oh, apay bakit? Adamat sugat na. Kasla sugat agapuanan ti karamot. Ah? Isumat lagayam akasla na saniit ah. At dagayam sugat na. Nagatil ngamin ti likod ko, bakit? Diyak magaw at akinudkudan. Isu nga inkudkud ko iti pader. Isu siguro dahi ako nam akasla karamot, bakit? Ay, sabalin at talaga titsuraam, Rolly. Agrupad kan, takuyugan ka amapan iti doktor. Dilak pa kadanagan ko naktumot, bakit? Okay aklang. Banog ko lang dito eh. Iturog ko lang basit. Mayat tumanan. Rolly, nabayagan dahi tanguyok mo. Kita aman, sabalin ti jar mo. Pangaasim ka di ata saan anatang kan ti ulom. Masapol amapan kan iti doktor. Ay na, saanan ko nakman. Gastos lang dito. Isupay manan amaksay turnong ta. Anom ti ado ang kwarta no ag sakit ka mo. Rolly, panunutam kumamat ti salon at mo. Sige. Mapantang tungarot agpa-check upin doon bigat, bakit? Saan mo nga ipabigat, lakay? Mapantaitan. Inton bigat nga rudan. Kapag lakpay na ito'y bakit? Rolly, apay ngay, kasla at damot dara iti into pram. Hindi. Uwan nga agpaiso. Ay, Diyos ko, talaga nga dadara ito pram, lakay. Bakit? Tulungan na ako. Barigata na ako. Ay na, day to yung tibagbag akan ka, Rolly. No nagtangkan tumat nga minti ulom. Ala, umay ka tamapantan ni hospital. Janet, anak ko, agkalma ka kumalaang. Pangaaseng, siyang di maulaw iti kasta panpanagnam. Basol kon sama ti kastayan na pasamak nanang. Ha? Binaybayag ti asawak nanang. Ay na, di ka agsao iti kasta anak ko. Awan basol mo. Kan may siya, masigurado ka maagasan pa ni Rulay. At daytan ti doktor anang taming kinirulay. Umay ka, takasarita tati doktor anak ko. Ladingitak, Mrs. Inaramid mi mat-amin akabaalan mi. Iso na laeng tasaanan anakaya ti pasyente. Nakarungaminan ti impeksyon ti bara ti pasyente. Kimapsut unayan ti puso na gaputakurang daytoy iti oxygen. Anya ti kayat yu asawan, doktor. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti asawa yung misis. Anya? Saan? Saan ang punta daytoy? Saan?
Asino kayo? Kapamilyayo ka di ti asawa? Ha? Kwa kabsat. Pasensya kayo na. Saan kayo ngamin nga am mo? Awan mo't siguro dakas na noog damaga. Ita kayo lang ngamin ang makita. Ay, kwakabsat. Siyak ni Rose. Nakababain man nga aklunan nga may saak kadagiti nakarelasyon ni Rolly idi si bibiyag pay. Kat adamay sang anak mi. Anya? Siyakmat ni Mabel. Adamat la ang anak mi kini Rolly. Anya? Una yun tikastoy nga inaramid mo, Rolly. Una yun. Naulpit ka, Rolly. Naulpit ka. Anya launay tinagkurangakan ka. Taapay anaaramid mo timang lipot kanya. Nagsakit. Nagsakit. Apay anaaramid mo tikastoy kanya. Apay, Rolly. Diyak laing pagarup ang maaramid ni Rolly timang loko kanya, nanan. Janet, anak ko. Ti amo kat am-amo kun ti asawa. Ngam saan gayam? Ala, gusto daytan ang panagsaksanit mo, anak ko. Nagsakit na nang. Awan umasping iti kinasakit na. Pinagay-ayaman naklagayam ti asawak iti likodan tinapod no apanagayat ko kankwana. Rinabiingay karkararag ko ti salunat na. Rinabiingay karkararag ko ti panang tarabay ti Diyos kankwana. Nang runa no kasjay asaan nga agaw-awid iti rabi. Ngamanyan, nagragrag sa gayam iti sidong ti sabali a babae. Kabayatan ti kaawan na iti danag. Kat tinasakit. At damay gayam anak na iti duha a babae anak relasyon na. Apay nanang. Apay anaaramid ni Rolly ti kastoy kanya. At daya nga ta nagkurangak. At nga ta nanang. Jak masungbatan da kita asaludsod mo, anak ko. Basta tilaglaki pa. Awan basol mo, itinagbasulan ti asawam keng ka. Unya ti aramidan kita. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Maawatak ti Renam, Janet, anak ko. Talaga anasakit. Natural data, anak ko. Ang ti maibagaklaan. Awan basol dagiti ubeng. Awan amuda iti basol nga inaramid ti amada. Isu apa nga asem, tadi mo iraman ida aguraan, anak ko. Amok da itananang. Ngam nagringat nga awatan. Ngamin, may palagip lang kanyak ti basol ngay naramid ti mismo nga asawa. Maawatan ka, anak ko. Urayam nga aglunit ti nasugatan a puso. Patsyak ang maawatan kan maaklon munto lang ti amen. Di ka agdanag, tasaan kamit abaybayan. At daakla ang ditoy ang mga dingay kan ka, anak ko. Uray kasano ti kinasakit na, inkarigatak nga inaklon ti amin. Tinungpal ko ti bilin ti inak. Pinakawan ko ti asawak nga uray saanen a nakapagkid daw iti pamakawan. Ket ita, tultulungak dagiti dua nga anak daydi Rolly. Pasaray umay damat pumasyar dito'y balay. Umay daktultulungan kadagiti trabaho, sakto mat idaikan iti allowance da. Naamiris ko nga awan basol dagiti ubing iti biddot nga inaramid ti amada.
Karbanganda nga rod ti maadaan iti nasayaat amasakbayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janet. Ken ka pagayam, Janet. Ti panang pakawan mo iti asawam ket saan laeng aparaken kuana, no di ket para metlaeng iti mismo abagim. Ti pamakawan ket may sa awagas tapno mairwar dagiti dagensen iti barukong mo. Saan laeng adayta, lumag-an pay ti panagbiag mo. Dayawon ka iti panang tulong mo kadagiti duwa nga anak day diroli nga asawam. Napintas dayta nga inaramid mo pagayam ko. Patsyak nga agtalinaed iti puso kan panunot da ti panang tulong kan kinasayaat mo a tao kadakwada. Anya ti ammom, amangan no isudan tumet ti mang tulong ken ka inton agsalog tumetten ti pigsam. Aywanam kit di met ti bagim pagayam ko. Saan mon a panunutan ti napalabas. Karbangam met ti agbalin anaragsak. Alakastan pagayam, Janet, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan adayana. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Bakit? Ada awag mo? Number ni Freddy tumawawag. Anyamat din. Imbagak lang rudin asaan nga umawag iti kastoy nga oras. Nga umawawag din. Ay, talaga asaan ang makatututor da di ang tao. Diana, ada awag mo kunak. Ah? Ay, ikwa. Wala kay. Madamdamak to na sumbatan. Apay nga madamdama pay laeng. Song bata mo na, tama nga no importante mo, ti ibaga ti umawawag. Madamdaman to nga rudan. Ning, apay nga inidap mo matan ti cellphone mo. Asino nga minday di ay Ah? Ay, ikwa, ni Maribel kay. Mutlagayam. Apay nga ron adi mo sinong batan. Madamdaman to, taag panunot akpay iti irason ko. Irason mo itaan niya? Pilpilitin nak namin nga umatender iti reunion mi. Ikat mapan ka No kasta, palubusan naklakay. Katuan, itaan niya kumaaga po ngay, adi ka palubusan. Palubusan ka, tapno makabanding mo maglagiti bats mo bakit? Laglagi pa mawanti nagkurangan, kan nagmasula, tato'y ayat ngay balik nag Gadawano Marta. Anya ka mutin dyan? Pagsasarunuan mutin ti panagbartek mo? Talaga ka di adi mo maisardeng ti panagin inom mo? Hindi ka dalang. Maudin day na panagbartek ko bakit? Ay na, day takot tijak kayat kan ka. Kari ka akari, ngam awan ngut matungtungpal akarim. Ay ko pasensyakan bakit? Urnungam ket di tigat-gatang mo iti arak. Taisopay agastusan tayo dito'y balay. Gusto ka din bakit? Hindi ka nagungot. Sorry. Pasensyakan ko na kumalit. Hey! Makapasurun ti kastoy. Ay no! Dita ka man laungan. Babana mo nga. Bakit? Bakit? Agsubli ka dito. Diana! Sa dino tinagapon bakit? Ay, ikwa. Ijay balay da insan Maribel na kay. Nandiyan nga itinaramid mo, Ijay. Apay, ay, adamagam amin si Kajun.
Di ka agungot bakit? Awan mo't siguro dakas na no agdamag Apay, awan ka diti panagtalak mo kanyak, ha? Tapno ibagakan ka. Awan madingar aramidak, naawatang. Awan mo't tigas na nga ibagbagak bakit? Kas na ko nakita yun, agdamdamag aklaang mal. Unay kalakit din na yan. Agungot kala dagos. Kasano, kat nagado ang saludsod mo. Imbagak lang arudan ang naggapuak ijay ayan da Maribel. Ngam damagang pailaang no anya ti inaramid ko ijay. Agpunto ka man kanyak. Pagat atapan nak ka di, ha? Ay, kwa. Saan mo't nga ti kasta bakit? Kan may sa, awan mo't gapo na tapno pagatapan ka. Amok mo ta di nakabala na lukwen, saan ka di? Ha? Oray di mo ibaga. Amok kan mamata ak nga awan milagro nga raramidam. Kan may sa, agparik namot laang kanya, no adda mating aramidam bakit? Diyak amukan ka, Jun. Aywan, nakaluto ka din. Itay pa'y Ay, kating ka nga roden aggao at tamangan tayon, tani, mabisina kon. Naunag manen ti pampanunuta manak ko. Nadlaw ko akanayon ka amalmalday. At da ka di parikot mo. Ay, kwa nanang. Madlaw nga da pagdaldalanam. Ibagam ano anya dayta, bareng makatulong nga. Awan da ito'y nanang. Gagangailangan nga parikot tagasawa. Sigurado ka? Wen. Ibagam bareng adda maitulong ko anak ko. Di ka agdanag nanang, tabasit lang nga banag da ito'y. Kabaila kasulbaron da ito'y. San mo't asigot akas jay ti asawam anak kaw? Aginom iday, nga masagpaminsan kan kontrolado lang. Ay, wan nga rod tatang. Masurunak, taad da di aldaw apagsasarunwan na ti agbartak. Inton kwan, agsangit-sangit iti sangwanak. Ay kasaritam Amangan mo't no taparikot ti asawam anak kaw. Amangan no di na lamay bagakin ka. Isungay papapas na iti panagininom na. Ado lang amin. Ay, no nalakalaang kumatimang isina iti asawa. Talaga nga isina ko ni Jun, tatang. Anya? Panawaksan ni Jun, tatang. Day talang ti makagapo ti pang panawam iti asawam. Ha? Ay, kwa? Masurunak nga ruod, tawan dengdenggan na. Namin anon nga imbagak nga idyan nan ti arak. Ngam dinak matungtung palan. Iso asina aksan at talaga. Agtal na ka man si Kadayana. Ano usam at asawam kit nga ron. Sa nabalay, tanagagat kinasing putmat. Kasaritam gamin ay tinasaya at sana puro binubugtak. Ay napagan anok ngay akasarita ti kas di a tao. No jakla ipagpagapo kadagiti duang anak mi. Nabayagan a pinanawak ti asawak, tatang. At yan ti arak agat gatangam barok. Agyaman ha ka, Auntie Sonia. Maudin day ta Tanay, nabarbartek kan John. Ay, sana Auntie. Numaibos ko dito ikan pa ito maysa. Kaya't ko taglimas ti arak, Auntie Sonia. Jackson kabalan tigas to'y mapaspasamak, Auntie. Ada ka ti parikot mo, barok? Basit lang met kitya parikot na ito'y, Auntie. Kabalang pa'y masiguro masulbarin. Wen saan nga arak ti mang sulbar iti parikot mo, barok? Auntie. Idjamon ti arak, ta makadadaal day ta iti salon at barok. Agyaman na kita pang magbagayo, Auntie Sonia. Amoy umat, saan nakasigo na kastoy, saan ka di? Kanak ito'y lang ba't nga barbarte nga. Kahit ko lang amin mayaw-awan ti parikot ko. Anya ngamin ay ati ibagbagam a parikot mo, baraw. Awan, Auntie. Awan. Gagangay lang nga parikot ti agasawa na ito. Di ka agdanag. Nagkabay lang kasulbaran. Nagkaubingan kami kinilakay mo, Diana. Isungo amok ti ugali na. Ha?
Naibaga ni nanang kanyak nga adda kano parikot ni June. Kasano kumamot ngay nga amo ni Auntie Sonia nga adda parikot ni June, Eden? Naging inom kano ijay istor ni nanang idikalman. Kat nadakamat na kano nga adda parikot na. Ha? Nupay ko na naagagangay laang aparikot. Panagkunak kat nasken laang amakasaritam ti asawam. Amuam no anya ti parikot na, Diana. Ay na, kanayon kumit akasarsarita. Ungtak pa'y ano kwa, tadi na matlasardanganan ti uminom iti arak. Kasaritam ngamin iti nasayaat Ay aywam, di mo ungungtan. Kinapudno na, maung-uma akon iti kasjay nga ugali na. Kayat kon asinaan ni John, ngam pampanunutek lang amin dagiti anak mi. Ay sus, saan Nakasingsing pagtupay ni June. Itala ang matakasta. Kasaritam, taamangan no adang matparikot na. Wano, amangan mat, no sikati ayan ti parikot. Anya? Pagkunaam kumamot ngay akasta, Eden? Awan matkit di, nasa ukla ang ngam sapay la kumaa, ta nagbidutak iti atap ko, Diana. Ha? Naglukon. Addan samot ang muna may papankada kami kini Freddy. Napauli magkamatan, Diana. Ha? Ay, kwa! Tapnay bagakan ka. Awan madingar aramidak. Isu adinak man pagatapan iti kumkumpurme. Sika, Eden? Among Vilma, apalan ka launay. Apalan nak kunam, Diana? Uwan? Taapay mo't ngay kung mga apalan nak. Tawan bisyo nila kay mo. Ay na, di nak apalan, Diana. Pudno nga awan bisyo ti asawak, ngam na imot met. Nalaing pa'y nga agimon. Saan lang aday ta? Kumabil pa'y nukwa. Kumabil ti asawam kunam, Vilma? Wan, iso adinak apalan, taadayo ang nagasgasat ka. Ngamin, nasingpet kan nagagat nila kay mo nga uray kanayon ti panaginom na. Ay, sa anak anagasat. Ngamin, artek met ti asawa. Kat no itakla ang mat amakita akas jay ti asawam. Kasaritam ngamin amangan met no ada parikot na. Ay na, kanayon kumat akasarsarita. Ngum awan met ibagbaga na parikot na. Namin anukon nga imbaga nga idyan nan ti arak. Ngum awan met latta. Iso abinaybay akon Agyaman na, Freddy, honey. Di ka agdanag. Tainton maminsan nga agkita tamanan. Adon to ti oras ko kan ka. Uray siya, kailiw ka matan. Ni Jun ti sumuwat. Honey, baliwan tanto manin ti ang saritawan. Simangpat nga minin ti asawak. Sige, bye. Dapo akong ti cellphone ko. Ang mga no umawag manin ni Freddy. Kat makita ti asawak. Mapana kon iti kusina. Tamapan ko ituloy dar aramida. Aldawan, ngam apay anak kailad kapay laang ditangay. Bumangon kan Apay, di ka mapan ije garden mo? Masalutak bakit? Anya? Ay una yung tikasta. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Kasanon nga'y tibiyag tayo no kastamot nga agsadot-sadot ka. Amumat anagado ti paggastusan. Laglagi pam adandani manen pa nag-iiskwela. Sumrat tumanen dagiti anak ta iti pagadalan. Parikot tumanen ti balunan da. Ngala, wanan, bumangon akon. Kundi asawa ka, ngam di mo matgayam kabailan nga itig ti kasapulan ti pamilyam. Katuston mapanak nga rudo ni Garden. Ay katrumbang na laang, aggagat ka, tapno mabiyag ti pamilyam. Ngam numasadot kang ngagtrabaho, ibagam laang, tauray siya kung ti agsapul iti pagtrabaho. Saanin bakit? Siyaklatan tagtrabaho. Siyak ti lalaki. Iso asyak nga rod tagtrabaho para kada kayo kadagitan anak ka. Katagrupot ka nga rodin Di ka agpatay-patay, tani, aldawan. Wen, di kan sumanao. Taagrubwata kon amapan iti garden, bakit? Mambag nga oras siya nanang. Ay na, buti man ang tiarak day taigam mo anak ko.
Wala na. Awan mo't lang sabi tibiyag ko. So ang barda kakulatan na kaya't ko taglama sa darak. Tapno makalipat akman oray te pagbit lang akan ito. Anya nga min ayati parikutan ako. Nanang, awan sir-sirmi tibiyag ko. Awan na. Ne, di kagsaw iti kasta. Napatag asagot ti Diyos tibiyag tayo. Iso nga ipatag mo tibiyag mo, anak ko. Kasing putak mo't nga asawa. Raramitag mo't amin na kabaylan. Tapno may paiko ti kasapulan ti pamilya. Yumapay ngayon kas lakurang lata. Apay ngayon lang. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawa, nanak ko. Ay kwa, awan na lang. Lipatin yung tinaibagak. Ibagam ano anya ti parikot mo, anak ko. Awan na lang. Lipatin yung tinaibagak ko nakman. Sige, tayo gawin ako. Ay, agyaw manak. Nalpas ko matlaangan dagiti naskan nga aramidak dito ibalay. At damanin oras mi nga agsarita kin ni Freddy. Tinasayat. Awakak. Ta sigurado nga urayan naman ng ti awag ko. Alaag ti cellphone ko. Diana! Diana, palasan ko! Diana! Ninanong din kaya. Idapag pa ilang ti cellphone ko. Ang mga numakita na. Narigatan. Diana! Adda ka ka de! Wala nang! Adda, dito'y silad mi. Apay ka de. Lukat ang tiri daw yo, pang-asim! Wala nang! Mabit lang! Umayan! Hala, agawa ang tagrobwat, tamapantay di ospital, itamot lang. Ha? Ospital ako na yun, anang? Wen, adday di ospital ti asawam. Anya? Makipagladingitak iti ipupusay ti anak mo, Marilita. Agyaman Marisonya. Ay, una yan. Anya nga taaya ti parikot ni John. Taapay akas tamit tan tinaramit na. Daita nga rod ti jak ang bumari. Di naman ngamin ibagano anya ti parikot na. Nakakaasiman ti anak ko. No amok lang ko mga aramidan na ti kastoy. Linapdak ko mapimanaw ijay balay inikalman. Kinapudno na. At damat laang nasa una kanyak nga ada parikot na. Imbagak pa'y asaan nga arak ti mangsulbar iti parikot na. Idi inulit ko adinamag, di nakmetan sinungbagan. Dakal aborbor tiya kanyak na ito'y mare. Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasabagkan ko, ana. Maawatak tirig na, mare. Angam di ka kumaunay agladingay. Amangan noan niya pa'y ti mapasamak kang ka. Italak tayo laangan iti Diyos ti amin, Marilita. Yang iti planom ita, tanda itabo ng ti asawa manak ko. Diya ka mo, tatang. Kit di ka karoon nagsangit Tanday, mailulusak maninkin ka. Aging gaita. Diyak pa'y lang maklan ti amin, tatang. Nagkasang tikas diyang ipupusay ti asawa. Nagsabidong malakit din. Nagsakit, tatang. Nagsakit.
Ay, no kung nagtumit ngamin idiking ka, akasaritam ti asawam, tasabali ti madmadlaw ko kenkwana, ngam di ka matdimngag kanya. Ang manya ngay nga rod anak ko, talaga akas na ti biyag. Di tayo matamaw, no apay nga inaramid na ti kasjay. Awalan ti mabalin tayo, no di ti mga klon iti amin, anak ko. Makunkonsensya lang amin, tata. Ha? Makunkonsensya ka, iteng? Ay, makunkonsensya ka dagiti ang pagpakita kan ko na tatang. No amok lang kumakas siya aramidad na. Diyak ko man inungungtan. Inasikasok ko man na imbag. Ay, nalabit nga danadagsin na problema na. Adi na maibaga, anak ko. Iso nga inaramid na tikas jay. Awanan maramidan tayo. Talaga siguro nga aging galangan ijay ti biyag ti asawam. Aklo din tayo ti amin, anak ko. Idi nagpakada ti asawak iti katugangak nga agawiden, nagdiretso gayam daytoy iti garden na, ket ditoy metten aginibusan na ti biag na, babaan iti pananginom na iti may sa botelya asabidong. Sininaak metten ni Freddy, ngem aging gayta, sidsidiran nakpailaang ti konsensyak, gapu iti kasjay ang nagtungpalan ti asawak. Kanayonak amadandanagan, kasla adabanag apagbutbut ngak ajak met maibaga no anya. Jak ammo no adda ammo dagiti katugangak may papan iti inaramid ko. Kanayon ko amatagtagaynep daydi John nga agsangsangit. Pamrayaklat tameten ti agsangsangit no malagip ko tinapalabas. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Diana. Ken ka pagayam, Diana. Jak amo ti ibagak pagayam ko. No apay met ngamin anaki relasyon kapailaang iti sabali ket adda langarodan asawam. No maminsan datayo matlaang ti agar-aramid iti banag apagsakitan ti ulo tayo. Embes ngamin asulbaran tayo ti agdama aparikot tayo, saan tanay nayunan tayo manen iti sabali pay aparikot. Banag asaan kuma arumbang. Angem anyangay nga rod, talaga kas tatibiyag pagayam, Diana. Tirumbang nga ramidam ita ket igaed mo ti mangged. Ipamaysam ti mga sikaso kadagiti anak mo. Kumararag ka iti Diyos ket dawatem ti pammakawan ken tulong na. Iti kasta ket malag-anan ti marikriknam adagensen di tabarukong mo. Alakastan pagayam, Diana, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Arthur, ti probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Arthur. Sa anak a perpekto a tao. Aklunak nga adumet dagiti nagkurangan ken nagbiddutak iti kallabas. Dinadaal ko idi ti biag ko. Dandani nasumok ko amin a klase ti bisyo. Arak, sigarilyo, pallot ken dadumapay a klase ti sugal. Ngem kaasi na, jakmet na sumok ti nagbabae. Talaga nga arak laeng ken sugal. Ngem tunggal tao, at dagayam met lugar ti panagbabawi ken panagbalbaliw iti puso tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kasano, Arthur? Agtayata manin
Padasin tamanan. May sapay around, bareng mga baktamutan. Siyempre tata, sakpay di kunayaw. Sa anak nga gawi, daging gaajak mga baktata Ramon. Sige, umay ka nga rin na mapantaman na taya. Mabit lang tata. Ibusun ta pa yan, in-order ta nga arak. Sayang mo ha? Ay, una niya. Sayang mo ngagpaisaw. Kargaam nga rin tibaso tatag cheers taman. Wenda ta. Oh, matitibasom, Tata Ramon. Pagyaman na kartaw. Cheers! Cheers! Ay na, Arthur. Nabarbartag ka manan. Hindi na kumanin sermonan, Luisa. Saan ka sermonan, Arthur? Tumal na ka nga ruda. Mamata na bambanugak. Nabanog? Taan niya kumati na kabanugang, aber? Di ko namkit di naabak ka manan itisugal. Kita aman di kasta nga itsura. Dandani di kan makapagnagapo itinalaos abartek mo. Biyag ko na ito isungawan nga ro bibiyang mo. Una yan ti kasta pa nagsasaom, Arthur. Siyak ti asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam. Idandanang kulaang mati sa lunat mo. Panunutom kumamot adagiti anak ta. Saan din anak ko na ka na awan karba nga mamang diktar nga niya. Tamok mo tararamidag. Nawata, ma! Kinapudno na. Jakon amo ti aramidag kin ni Arthur, Auntie Helen. Talagaan na igumunan iti arak kan sugal ti asawak. Talagan sa nga awanin pagbalbaliwan na. Ti panagbalbaliw ti may sa tao, kat adamo laang iti mismo abagina kaanakan. Ay, Auntie Helen. Saan mo't asigod akas deti asawam? Iso amamati ak nga adalata si Led ti panagbabawi iti kaunggan na. Kasta nga tanga agpaiso, Auntie. Patsak akas ta, Luisa. Kas may sa atao, wino pinarswa ti Diyos, mabalin aditay kabailan a pagbalbaliwan ti pada tayo atao. Ngam kabailan tayo abagbagaan. Kat mamatiak at tulungan da tayo ti Diyos amang bagbaga iti asawam kaanakan. Angam kasano, Auntie. Adapay nga tanam namang agbalbaliw pa iti asawak. Bayam, tasyak ti makisarita keng kuana kaanakan. Mabalin ka kadi ang makasarita, Arthur. Pasensya kayo, nanti. Ngamawan oras ko. Kan may isa, nasakit ti ulok. Hang overakit kahit ko ti maturog. Di ka agdanag, tamabiit laang daytoy. Ay na. Adalaan ko maibagak keng kabaraw. Amo kong di bagayon ti. Nasakit ti ulok ko nang langaro din. Sigurado ajak mo't laang maiulo dagiti bagayon ti. Ado ti pampanunod. Iso pa nga siyo ta saan yun anayunan pa'y. Amom ka day nga ay ayatan kan ipatpatag na ka ti Diyos nga oray kasta ka. Ha? Kinapudno na, nabayag na kan nga ururayan nga agsublikin kwa na. Auntie Helen. Agbalbaliw kan kaanakan. Idjamon ti arak kan sugal. Tawan ti nasaya at nga itid na kang kadayta. Agsublikan iti Diyos kat dumawat ka iti pamakawan na, Arthur. Ay na, adula amin dito nga ibagbagayon ti. Nagado ti pakariribukak. Iso asaan man at ilay bagbagayo. Arthur Barok, amok anakulaapan laang ti panunot mo. Ha? Di ka agbuteng, kan di ka agbain nga agsubli nga agdayaw iti Diyos, kaanakan. Ited kan ipaay mo ti biyag mo kinkwana. Amok kan patsik asidadaan amang pakawan keng ka. Di ka agdanak, ta saan da ka abaybayan. Adda kami laang kin ni Luisa iti malikudam kaanakan. Ni Daddy ngay, Mami. Saan ka di manen asumurot kada tayo iti simbaan? Saan, anak ko? Inton mamin santo kano a Domingo santo umay makimisa. Manen? Kanayon matlakit din akastat ibagbaga ni Daddy, Mami. Ay, wan nga rod Narigat mo't no pilitan tayo jay amayo. Umay tulat na ano talaga akayat na ti makimisa. Ay, ni Daddy talaga. Ibusan na mati Domingo. Ha? Wan nga rod
Barang sumurot tumatan nga agpay so inton umay a Domingo, anak ko. Sapay la ko mga rod at kasta, mami. Ala, ayabamon ni manong mo tamapantayon. Tani aldawan, jak kayat timala daw ang mapan makimisa. Wen, mami. Ay, unay matindi kastoy. Nairanrana mo lagi din ang awan di kuryente. Sabay agmay-may sa kita dito'y balay. Ay, makapaburo yung matindi kastoy abiyag. Agbasak man langan ito newspaper. Nya, dagituwi na damag iti pagiwarna. Damot ang makapa-stress. Ay, oo na yan ay abiyag. Ha? Ni. Biblian samot ti libro ang nakaipatungan ti newspaper itay. Kanya nga tanong day talagang ti ukagak. Tay so ti basagag. Wen. Padasak mamangagbay sa tagbasa ti Biblia. Aw, siguro mapukaw kanyak. No adahalag ti sasa o ti Diyos. Nga oray may saak amang martag. Agyaman naklakay. Agyaman tayo manugot ka matlaangan asumurot kada kami ang makimisa. Diyak nga rodam mo. Naapay asimurot ak bakit? Nalabit awagas ti Diyos daytoy. Tapno agsubli ka kankwana, Arthur lakay. Mga ta? Katuan. Panagrik na kangarod itay kat kaslad na mangiturdurong kanya kasumurot kada kayo dito'y simbahan. Kasta ti kinabilag ti Diyos lakay. Kasta nga taayang agbaysaw. Mamati akasta lakay. Kitsapay la kumatay jam matan dagiti bisyom. Diyak maikari akasta bakit? Ang padasik ano ka ba ilak? Mamati akabaalam day talakay. Ti panunutam kat saan laang apara kada kami ti panagbalbaliw mo. No di kat para matlaang iti mismo abagim. Ay na, agyaman akin ka kasinsin. No saan laang siguro agapukin ka, ang mga no aging gaita kat saan pa nagbalbaliw ni Arthur. Saan asyak ti pagyamanam kasinsen? Awan ti sabali a pagyamanan tayo no saan ani Apo Diyos. Iso ti akin nakam amin a mapaspasamak kada tayo. Nang runa ti panagbalbaliwan ni Arthur. Wan kasinsen, kat si ka tinagbalin nga instrumento tapno mamin pinsan matan nga agbaliw ti anak ko. Amin tayo a kasinsen, saan laang asyak? Tauray da kayo kat saan kayo mat-ana umaan ng bagbaga kanang palpalagip kin ni Arthur. Sa bagay, husto ka kasinsen. Maragsa ka at talaga iti panagbalbaliwan ti anak ko. Dinuminggo pa yan na makimisa. Kan amin nga activities ti simbaan kat at atindaran na. Uray siya kasinsen. Talaga ang maragragsakan nak ang makakitkita kenkwana. Nga agdaydayaw kan agsirsirbi iti Apo. Isu at thank you Lord. Praise the Lord kasinsen. Kunaklakit din no awanan namnamang agbaliw pay ni Arthur. Kasta ti kinabilag ti Diyos kasinsen. Basta di tay umibet kenkwana. Kat sapay la kuma, ta itultuluyan ni Arthur ti kasjay anarugyan na. Alay ko! Apa yan na kay? Agan anong ka? Bakit? Lagsakit din tiyan ko. Alay ko! Ay, sa dino abanda tinasakit lakay. Iti kan ligid ka di? Wano iti kan nawan? Diyak maitutulo sa dinabanda bakit? Basta nasakit. Kaslang kapsutak pa yun nga po iti kinasakit na. Nukusta nga rod, itaray na kalangan ni Diya Hospital, Arthur. Sigon kadagiti result ti laboratory ken ultrasound mo, at na nakita mi a problema iti bato ken barayo, sir. Anya? Ang kasano na pasamak dahil ta, doktor? Posibleng epekto daytoy ti sigod abisyo yo, sir.
Agam di kayag danag, tadapay matnam na maamaagasan kayo. O na yan ti kastoy abiyag. Kabailam day talakay. Patyak ang maagasan ka pa'y. Italak mo iti Diyos ti amin. Di ka agdanag, adda aklaang dito isibay mo. Sige ha, panawan kayo pa'y ditoy. Kasok pa'y dagiti maireseta nga agasyo. Sige, doktor. Katagyaman kami. Payastoy, Diyos ko. Nagbalbaliwak matanda ko na. Ang apay ngay, kaya ni kanak matanda ti kastoy a klase ti sakit. Apay ngay, apo. Diyos ko, layto'y ka din ti dosak, kapo'y tinararamid ko, iti kalabas. Layto'y ka din ti dosak, kapo, iti kinay responsable ng ama kanasawa. Layto'y ka din, inaramid ko matamin na kabalag, tapos agbaliw. Inted, kan impay ko amin nga oras, kan panawan ko. Tapno agdayaw ken ka. Mapay ngay, agastoy maten, timpay mo. Awan ka din karbangak, ngagbalin na naragsak. Awan ka din, Diyos ko. Nang yagak iti prutas ken nateng anak ko. Iso ti kanem tapno pumigsa ka, way. Awan ganas ko amangan, nanang. Pilitem iti kasta agimbag ka adagos. Masapul a pumigsa ka. Iti kasta agsublay iti sigud ti ganaygay mo, anak ko. Agimbag? Pumigsa? Kasano kumangat ang mapasamak ti kasta, nanang? Di ka kadi mapukawan iti namnama, anak. Patsyak apagimbagan na ka ti Diyos. Iso ti pangalaam iti pigsam. Kumararag ka kenkwana. Amok adi nakabaybayan. Diyos ko na yun, nanang. No talagang at ta Diyos, di na ko mabinaybayan. Di na ko maimpalubo sa magdaanak iti kastoy a sakit. Pudlo, mano atawan mata nagpalinak nga artag kan sugadon. Mano atawan mat nga awan inaramit ko ano sayat. Apay nga ita ta nagbalbaliwangon. Ita ta impay ko amin a panawen ko kenkwana. Ita ta dinuminggoak ang makimismisa ka nagdaydayaw kenkwana. Inikanak matan iti sakit. Apay, nanang, apay! Anak, ti Diyos kat saan akasla tao amabalin mo nga ikan iti kwartawan mo suhol tapno mapasamak ti kayat mo. Saan aga po ta nagbalbaliw kan kat obligasyon na matan nga ikatan dagiti panubok iti biyak mo. Ang maapay, nanang, apay nga itapay. Ti panagbalbaliw mo kat saan lang atap numaliklikam ti sakit. Nagbalbaliw ka, gapu tayo ayatan kan ipatpatag mo ti Diyos. Kat ti panubok apagdaldalanam ita, kat pamanaknag, nagbaliw ka, saan aga po takayat mo ti guminawa, no di kat gapo tayo ayatam ti Diyos. Nana, di mo rabang asidiran ti Diyos, anak ko. Nalabit nga inikan na ka iti kastoy a panubok, tapno ad-adapay nga amamuam daytoy. Agparintumang kan tangadam ti Diyos, kat agkid daw ka iti pamakawan na, anak ko. Diyos ko, at tuyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan mo. Iti nagsakita ka, sinidir ka, di nagipasit ko ti kinasayahat mo.
Ti amok, iti nagbalbaliwak. Katadamat ten karbangak a dumawat iti nanamay a biyag manipod ken ka. Aklunak a nagbitutak. Banag nga ikidkid dawak iti pamakawan itaken ka, Diyos ko. Ti sakit a pagdaldala na kita. Kat saan adusa. No di katuwagas, wano gundaway. Tapno mas mamamu kaway. Diyos ko, linis ang mga rod ko matipuso ken panunot ko. Ikatem ti gora ken sukatam iti ayat ken panakaawat. Ikanak kuma itinan anay apigsa. Tapno agdayaw ken ka, Diyos ko. Nabayag ba na dito nagkita? Kumusta kan? Hartaw. Kasi ti Diyos, tata. Okay lang man. Da kayo nga eh. Ay, kasto lata, bro. Kasi desigo na. Nadamag ko ang masakit ka, ano? Pwede nga ron, tata. Isa na bale, da pangkontra di ta sakit. Ha? Ito. Arak ken sigarilyo, barok. Ha? Nabayagan nga inidyak na kita bisyo, tata. Seryoso ka? Apay, nagbalin ka kadimutin apade estay pastaw. Nagbalbaliw akon. Iti ka ano man, di akong sublan pa'y da kita bisyo. Kaya nagimos ti arak. Gapo ka di tadan sakit mo. Iso ako naman nagbalbaliw kamutan. Di pa nagbalbaliw. Kasanla nga tapno maliklikan di pa nagsakit, tata. Dahito ikat parang mutlaang iti mismo abagi tayo. Rumbang nalaang nga aiwanan tayo ti salunat tayo. Di tayo abuswan. Ta iso ti kapapatgan asagot kada tayo ti Diyos anamarswa. Luisa, bakit? Apay lakay. Saan ka kadipay ang maturog? Rabiin Diyak nga ron makaturog. Anya nga min manin ayat ti pampanunutam. Di ka kadiunay ag pampanunot. I-relax mo lang ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka na sayaan. Pampanunutak lang tinapalabas, bakit? Ha? Itinaigo mo na kita harakin sugal. Nagananos ka. Itata nagbalbaliw akon. Isumot ti panagsakit ko. Siguro, marigrigatan kan iti kasta sitwasyon ko. Ang mga nudumtang total daw panawan na. Di mo ibagati kasta lakay. Ay ayatan kang ipatpatag ka unay-unay. Laglagi pa mga dasin na pataan ta idi nagkalay sata. Iso adi ka agdanag. Ta saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, Arthur? Luisa, bakit? Oo. Di ka agsangit, alakay. Maragsakan lang amin, bakit? Ay, ayatan, kan ipatpatag ka unay-unay, bakit? Nagyaman ako unay ti Diyos, tas ikatinted na kapisi to'y puso. Nagyaman ang iti amin arigat kan sakripisyum para kanya, kan para iti pamilya ta. Aging gayta, lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Adu nga agas titumtumarek. Sa anak payan ang makatrabaho, iso ati asawak timang manggad para kada kami. Pagyamanak unay ti pamilyak, ngamin uray kasano tikin ay responsablik idi nga amakan asawa sa andak abinaybayan. Naimbaglangan, tananakam ken nasirib dagiti tallo nga anak mi. Nakaalada iti iskolar, manipod kadagiti pagadalanda, kanda dumapay nga ahensya ti gobyerno nga da iskolar program na.
Amuda ti dumiskarte iti pang-allowance da. Nagagatda nga agkita iti pakitang dananda. Isu asaan kami unay nga agparikot kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Arthur. Ken ka pagayam, Arthur. Nagasat ka, gaputa nanakam dagiti nagbalin nga anak mo, kastamatan ti asawam. Maysa apam manaknak ti panagbalbaliw mo ket ti ilalaban mo ita. Ti kayat ko asawan, mas ipatpatag wano importante ti biag asagot ti Diyos ken ka ngem dagiti bisyom. Ti pammatim iti Diyos ti nangikat kadagiti bisyom. Banag amang papapigsamot itaken ka iti sakit a pagdaldalanam. Di ka nga rod umibat ken kuana. Itultuloy mo ti kumararag ket dawatem ti panangiwanwan ken pannarabay na. Alakastan pagayam, Arthur, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Eliasar. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama toy surat ko, kidawek nga awagan na kumalatan itinagan nga Eliasar. Naasemak nga agbasa iti libro, aggarden wenno agmula-mula iti komporme a klase tinatnateng. Naasemak matlaang nga ag-travel ken mapan ag-hike. Jak met paglastog ngem adda dagiti pasdek wenno building a papaabangak. Isu nga oray kaskasano ket makuna nga stable met ti pagbiagak. Awan bisyok, kang runaan iti amin awan asawak, awan anak ko. Simple lang met ti kayat ko abiyag. Aging gaadimteng iti biyag ko ni Maris. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Eliasar. Ada ka di bagam, Maris? Kwa? Ibagam ano, anya dahi ta? Anya nga ta, no ipaypaysutan ti may papankadat ha? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Kayat ko ngagdanatan, Eliasar. Kunak man ko na maaging gata lang iti friends with benefits. Idida mo, ngam ita, kasla kayat kumat ama padasan tag seryoso. Kayat kumat ama kompleto ti pamilya. Kat sika tinakitak amang kompleto, Eliasar. Sigurado ka? Sure na sure. 100%. Anya? Sigamat nga minan na kanayon ti adda dito'y panunot ko. Panagkunak ka talagang agayata kun kan ka, Eliasar. Iso ano umanugot ka? Di agden natan. Sa din naman ang tinaggap-gapam si Kamares. Apa di ka nagawin idirabi eh. Sa dino ngay man ang tinagturturugam. Sa dino kumapay ngay tatang, iti balay tinobyok Adya, kaya't mo asawan, at naman ang nobyom. Siyempre Sayang mati kinapintas ko, no jak makinobyo man ang tatang. Ay, uday kad. Imbes nga si kaswam na kita anak mo. Saan taday gayam gatal mo ti pangrunam? Didak ka din sermunan tatang. Di kay agdanag, ta iti mabiit, pumanaw kaming dito'y balay. Anya? Ipanaw kung dagiti anak ko, tapno awanan maibagbagayo. Na, sa dino kumabag nga iti papanan nyo no kunam apumanaw kayo dito balay? Iti balay tibak ng anubyok, tatang. Ay, jak amukin ka, Maris. Bumakbakat kan, ngam dumuldugdog kamat. Tangay di nakmutlangan dengdenggan nga, ma'am. Makaamu ka nga rodan, iti biyag mo. Agyaman na, Eliasar.
Agyaman iti amin. Amin. Awan na nyaman na, Maris. Agyaman matkyang ka. Kinapudno na. Diyak mailibak ti kasta unay akinaragsak ko. No kasto'y nga agkaduhata. O, di ba? Kunak tumat ngamin kan ka nga ipaypaysutan. Iti kasta, saan langan a friends with benefits ti relasyon na. Husto ka, Maris. Panagkunak, katay tangagpayso ti rumbang. Kat kasano nga rod, mapan ko ka din sukunan dagiti anak ko, taiyawid kun ida dito'y balay mo. Ha? Kayat ko amaam-amumat ida, Eliasar. Kang runaan iti amin, kayat ko nga agbalin kamot aparte ti biyagda. O sige, sikat ti makaam mo, Maris. Awan mo't kit di parikot kanya. Welcome dali ti balay ko, kastamot dan iti biyag ko. Eliasar. Oh, nakasukat ka, mat. Sa dino ti papanam. Rumarak labiit, adda sarakak at tao. Kasta ka di. Anya oras kong tungay nga gawid. Na, jak pala nakapampanaw, ngam ti panagawid kun adagos ti damdamagam. Ha? Ibatik dagiti ubing, si kapay lang ti makaamu kadakwada. Katuan Awan parikot iti dayta, Maris. Sa nabali, tawan mo't lakad ko ita. Ituyak lang balay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, ang mga no adapay kwartam dita. Ikanak man iti pang grocery. Tani, naibusan dagiti masapsapol iti kusina. Ne, katno ka ano lang mo ta nag-grocery ita. Nagbihitin nga yan ay boss. Eliasar, saan kan nga agmay-may sa dito'y balay mo? Laglagi pa mga adda akon iti biyag mo. Kastamot tandag iti talong anak ta. Ha? Mamin anumat laang nga iti grinocery ta idinapan alawas. Talaga ang mabiit ang maibos day jay. Taado tayo mat amang manganan. Wan mat kit di Ala, ikan na kon iti kwarta tamapana kon. Tani aldawan. Sigurado nga agur-urayan ijay multi kasi narak ko. Agasem man da kita talo nga ubing atarakan mo, Eliasar. Kita aman nay. Awanan ti sigod ana urnos kan nalinis a balay mo. Ha? Nakawarwaramatan ti salas, gapu ka dagita nga ubing. Sapay nagkukulit da. Apay, di mo ka din napanunot, amarigatan ka ang mga iwan kadakwada. Ha? Nantay daman. Gagangay iti ubing ti kasta. Talaga ang nagulo kan nakulit da. Wan, adda akon dita. Angam di mo ka din napanunot ti bagim kaanakan. Ti kayat ko asawan, ti biyag mo. Ti simple kan naulimak a panagbiag mo. Pudno na rin katante. Ngam ay ayatek ni Maris. Anak ni Maris dagita. Isuan na patagdamot nga ruden kanya. Adda kang kadayta, Eliasar. Ngam sapay lakuma, taawan to ti pagbabawyam intundumtag ti mauding aldaw. Saan a basta-basta ti sinarak mo a responsibilidad kaanakan. Eliasar, honey, ikanak man-manan iti kwartam. Adda nga min gatangak nga importante. Anya? Ne, katno inikan kamot iti namin sa nga aldaw. Apa yan, naibusan na ya? Naibusan manumot lang ngay dayjay. Kanya nga min tigatangam maya. Ay na, di mo damagan, honey. Basta adda gatangak. Importante dayjay. Amumot asikala ang tinamnamaak. Ay, unay kan. Mano ayati ka sa pulam? 10,000, honey. Anya? Nagdakkelan? Pangaramatam nga minaya. Adda nga rod gatangak, honey. Sige, ikan ka. Gamne, agawid ka adagos Di ka manan agparabi. Una, honey. I love you so much, Eliasar. Ay na, talaga ang mapangnamnamaan ka, honey. Nasaya at mat, tanda panunot mo tinagawid dito'y balay Maris. Wan, ngam pumanawak mat lang ang adagos natang. At dala ang umay ko alaon.
Kat, kumusta mo nga dagit sa pukok? Awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Nasaya ati ka sa saad da iti puder mikin ni Eliasar. Kat, kumusta mo nga ni Eliasar? Nasingput-mut lang kadagit sa pukok. Siyempre, iso ti kanayon ang mga sikaso kadakwada, tatang. Iso pa'y ati mangitultulod kan mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Ay, kat nasaya at mo't nga ron ano kasta anak ko. Ngamne, kita ma, di ka una agkampante. San aga po, tanasingput ni Eliasar kat abuswam matan. Laglagi po mga amin abanag kat ada pagpatinggan na. Wen ka di, tatang. Di kay agdanag tanabayagan nga amok dayta. Amukon ti aramidak. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo. Wow! Blooming kay Marisa. Siyempre, Eliasar. Nagbayat mo tabuok mo. Nagpariban ka di? Of course, honey. Naka-make up ka, naka-eyelashes ka pa. Kabarbaron sapay man ang tabag kan cellphone mo. Dagita ka di, tinangaramatam iti dinawat mo a kwarta kanya? Katuan, anyapay kumangay. Uray kas kasanumat kat masapol nga agbalinak latang mo't anapintas iti matang dagiti tattao ang makakitkita kanya. Wan mo't kid di Yun di mo kumaunay taggastos Agtipid ka mo't. Ta sa anak mo't nga aglanglang iti kwarta Maris. Una yun. Para day talaang ihimot mo pa Kunak man lang ang nugalante ka. Kuripot ka mo't gaya. Maris, saan mo't nga iti kasta? Di kanyak lang. Nagadulakit din a reklamo. Pumanawak man lang. Maris, agsubli ka dito Maris! Maris! Nagloko. Pinanawan nak mo ten. Una yan ni Maris. Ang aguray ka. Adaya madi nga imbagak. Awan mo ta. Gimuran sa amatan. Anyamot tan ti kastoy. Siyak pa'y kid din tinagbali na takas. Sorry, Hanya. Medyo napikunak lang amin itay. Oray siya ka, Hani. Sorry, Mat. Jak ing gagarat amin. Madanaganak lang amin iti kinagastadoram. Among kati, amaibilang mo't lang dahit abisyo. Amok ngamdi ka kadi agdanag. Taamok mo't kontrolan ti bagik nga gastos. Kan may isa, kayat ko lang ang matagpapintas. Wan mat gadi Awan mo't makita ka parikot iti dayta. Iso na lang tasaan kumamata sobra. Kan may isa, ibagam kumapay kanyak. Iti kasta, mapagsaritaan ta iti nasayat. Sana kasta basta agdisdesisyon ka lang ta na siksiga. Okay. Sorry nga Ruden, honey. Ayun gayam, mabalin ka di asikapay lang ang timang sukon kadagiti ubing ije pagadalan da. At da ngamin napatig alakad mi kadagiti babarkada. Okay. Awan parikot iti dayta. Siya akong ti makamu amang sukon kadagiti ubing. Agyaman nak Eliasar, talaga ama pang namnamaan ka. I love you. Kumusta ngay mat dagiti awawir mo nga ubeng kaanakan? Kasi ti Diyos ante, nasaya at damat. Adalang dagiti kundawe at talaga anak ulit, kan naguluda. Aga-apa da pa ino ka? Naimbag man, tadi ka mat mauma kadakwada. Saan mat ante? Ni Maris ngay, sa dino ti ayan na. Rimorante, adda ka nulakad na. Kadwa na dagiti kabarkada na. Nagganasin abiyag no kasta, Eliasar. Si kamatan ti pinagbalin na akatulong na. Si kan ti nagbalin nga ama kan ina dagiti anak na. Pun nga rodante. Ay sos, di mo ko maitulok nga under na ka ni Maris kaanakan. Saan kayo pa'y anak kalaysa? Ngam kastan ti ugali na.
Kasanuntulangan nga inton agasawa kayon ton. Agpanurot ka kuma iti Mamin Ribo, Eliasar. Sa dino nga ingatan tayo, hindi ka barbaro, Apollo. Awan mo't dituin. Napanangnan nga ingatan. Amang ano nakahangar iti kabinet. Kita agman. Ini. Nap-numot tanto yung kabinet ko. Kanya kay dagitoy. Kanya dagitoy naka-plastic. Pasig abagmat. Nagadun dagitoy abag. Sapay puro branded. Madlaw ang inginain dagitoy abag. Ay, awan manan. Sigurado nga inyutang nakmanan ni Maris. Ada ko maibagakan ka, Manong Eliasar. Iso na laang, tadyak amuno kasanok arugyan. Anya ngamin ayad ito, Jenny. Kasla importante ti bagam. Talaga nga importante, Manong. Ay kat ibagamon Kastoy ngamin, Manong. Kabayatan ti panagururay ko itilugan ko nga agawid. Nakitak ni Manang Maris. Ket? Nakita dagiti dua amatak, Manong. Ada kadwa na alalaki. Anya? Dayta tipudno, Manong. Kan saan laang adayta? Nakalalailo da pa iti tunggal maysa. Mayat ti panaghol-holding hands da kabayatan ti panagnada. Sigurado ka kadian ni Maris tinakitam. Amangan mo't nung nagbidot ka lang nga din ko. Saan, Manong? Sigurado ak. 100%. Diyak kumakayat nga ibagakan ka. Ang naamiris ko anasaysaya at matlaang numaamuam. Pagyaman ak, Jenny. Bayam. Kasaritak to ni Maris apaman nga agawid. Nasayat mata si Mangpetkan Maris. Ado tinas ka na pagsaritaan ta. Ay, naku, Eliasar. Anya manin ay drama da ito Nakasaritak ni Jenny itay. Nakita nakakano nga dalalaki aka-holding hands mo. Kat, mamati ka man. Kasta ka di, Eliasar. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patyam. Maris, agayan ayat tapay laang. Saan tapay nga agasawa? Day tako mati imulam iti panunot mo. Saan aga po tagayan ayat ta? Kat basta awatek latan di kasta panagrasarason mo. No kasta, ad na apatyam da dya a Jenny, ngam iti siyak, kasta ka di, Eliasar? Saan lang ani Jenny tinakay baga kanyak? Aduda, agul uli mo kaklaang. Ngam kiti, palpaliiwan ka. Ti kayat ko laang amaamuan ita. Kat ti kinapot no. Kayat ko nga aklunam amin kanyak. Taamangan ikan kapay iti may sa agundaway. Isu apang nga asim, ta ibagam kanyak tagpaisaw. Di na kumamit ul-ulbudan. Adda na panunod ko awagas, tapno di na kun pagatapan pa'y, Eliasar. Manya kumamit tayo tawagas. Ag-joint account ka. Ang kayat ko asawan, pagtipunan ta ti kwartata. Kan agkasarta matan. Iti kasta, agbalin matan aligal ti panagdanata. Kan tapno di na kun pagatapan pa'y, nga da sa bali alalaki iti biyag ko. Anya? Joint account? Kasar? Kunam? Juan? Saan? Talaga gayam adinak ay ayatan, Eliasar. Saan kami gayam anapatigkan ka? Awan man laang matikunam nga agplano ka para iti masakbayan dagit anak ta. Maris, nobyo nak. Saan kat a sugar daddy? Nobyo nak. Saan kat a tagaw-awir ken tagasunsundo ka dagit anak mo? Kang runaan iti amin sa anak ng ATM machine. Kat, anya nga rod ti kayat mo amapasamak ita, Eliasar? Agsinatan, kasta ka di?
No kayat mula ang amakikallaysa, kan makidin na kanyak, tapno adag bayad ka dagiti lohom, pasensyakan. Ngam sa anak akasta klase ti lalaki. Eleazar. Pasensyakan. Ngam nasaysayat lang nga agsinata. Ngam ti mailumlumak iti utang kapukin ka. Pagrigrigatak ti kwartak nga itad kukin kamaris. Saan ko pidutan? Ay, kwa. Sorry, Eleazar. Aklo nakabasol ko ti amin. Sapay kumatay ka nakpay iti may kadwagon daway. Ikarik, saanin ang maulit? Promise. Pasensyakan. Ngam no para kanyak. Awanan ti may kadwagon daway. Anya? Sa anak arobot, tap nagtungtong palatan ka dagiti kayat mo. Kang runaan iti amin. Sa anak ngo manugot iti may sa relasyon a puro kondisyon. Eleazar. Ala am aminan apat bato yun. Kat pumanaw kayon dito balay ko. Diyak sa pulan ti tao amang gagamit akasyan ka! Kas taunay a panagpakpakaasi ni Maris, ngem talaga ajakon inikkan iti may sapay agundaway. Pimanaw da nga rod ket nagsublida iti puder ti ama ni Maris. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nadamag ko a nagabrod daytoy. Adda dagiti gundaway a masabsabat ko dagiti anak na ket panpansinan dakmet. Agmano da pay nukwa. Danda ni makatawan met anag na edda idi ije balay. Isuan na irwamdan adadi ti awag da kanyak. Nukas jay a masabsabat ko ida, ikakmet ida iti allowance da. Wenno saan, awisak ida amapanmangan. Jak amo no anya ti agururay agasat kanyak. Ngamin, aging ga ita, baro akpay laeng iti tawan ko a 40. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Eleazar. Ken ka pagayam Eleazar. Panagkunak ket husto laeng met ti naramid mo. Tinapudno wenno nasudi a panagayat ket saan arumbeng asubalitan iti panang kontrol, panang manipula, kinaulbod wenno anyapay dita adaw-dawaten nga obligasyon. No bilang tagayat kan tumanen, piliyam tay babae nga amuna ka nga isakit ken aywanan. Saan ket atay babae ajay laeng mangnamnamaken ka. Kang runaan iti amin, di ka agbuteng nga agtalek ken agayat manen. Ngem kitdi, agbalin ko mga adal ken ka tinagbalin apadas mo ken ni Maris. Alakastan pagayam Eleazar, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ditan papagayam tinagpatinggaan ti maysapay a drama compilation. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. To'y pagayam yo Freya Simsim amang ibatbati itinaragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Aging gamanen intun sumaruno nga upload mi. Agiyaman kami itiing kay panagdangag.